O te whātalo whātu le tunu ule nei tai au fau, whawtai le tua o te mailo soifua mono ula o tātou tui whiloa I lungo pēu le ea, I le tautua ale si ufongo le laumua o le tai au le nei o le stofi le asofitu o me lua whilu sifunu maleono o le a amatalia le tātou tautua. Ia o le tātou sauninga lotu a amatalia I whaasa le laungo le nei tai au te ia le sunga le whawhingainga, Pastor toa le paimui, mai le kalesia le Assembly of God, a Church of Sāmoa I teitai lo hat, I usi mai loa le whaafoa. O te whaatalo pātu Sāmoa I nei tai au I le malifo mai so tātou watunuu I le nei tai au I le lofa maleanga lei o le tua I ia le li whaftai le tua wa mwhai ona taitai mai lo soifua ia e mai se foi lo nei ola tātou mafuta I le tātou por kalame e masani ai I tai au taitasi I ia le li malo atu sungai whawhengai ngā mola atu wharitua. Whātala whatfo I tua sinsina so tātou watunuu. Pea lava se vaianga o le nei ke lope, o lo e mafuta ma e maua mai le tātou porukalame. Taritonu le loto ma le nganga o le a vea le upu o le tua, e whai ma whaamanianga I lo fina ngalo le nei tai au. Te tonu o lo mafuta o ia I le mea lo e maua mai ai le tātou por kalame le nei aso. Tātou te talo, mātou whaafitai tele lo mātou atua I le nei tai au. O I atu le vi inga o le wha manu I lo suafa. O na o lo walofa malo wanga le lei. Sa iai so mātou atunuu I malo longa o le pō na pō. Ai whaafitai tele ta mā ua mawhai o na e toi fo ina sisi aso lo mātou so mola mo lo mātou soifua lo mātou watua. Whaafitai tele ta mā I mea le leiwa e whaia mo I mātou. Anga le lei oi le nei aso. Pamuia oi se tasi o la mwhai o na mā ua mai le nei porokalame lo mātou watua. Talo I lau upu la mātou sauni e whalongo. Tala lo mātou whalongo, whai lo mātou whalongo, le whalongo le tangata poto, e whalongo mausi tai ma ana I lau a whiong. Wamanuia foi oi lau au auna, o lo whapenao na whaatino ina le nei ngaruenga. Iei au whamanianga I le nei porokalame e meise le nei ofisa lo mātou atua, maua I le nei lau e whaasoa atua I lau a whionga. Ia tu le vi inga I lo suafa Yesu. Amene, ma amene. O la tu inatu I se vi inga mai le tua. O na tātou wharongolongo le I le fionga le tua. O le alofa, o le tua, ele mawha, matala O le alofa e tu mau e le liliu e whaavava O le alofa o le tua e favor
ole alofa, ole atua, ele mafa, matarina, ole alofa, etumamu, ele iliu, efavava, eoi maunga, mawarulunga, etafeimanu, mawangalo, elautele, peole masa, olo walo faua, sili sili lava, o tevi, ilawa fio, e matango fie, lava nawa, ia tu maupea, olo mamanu, e faavavalu, lava, e faavavalu, lava, e faavavalu, lava. O le mau o le talena le tangaruenga o aole. Assembly of God Church of Sāmoa. Whalinga mta upo lima whai upo e. Sfuru malelua e whapea. O loo whapea atu maleleo tele. Wa ta tau lava i le tamai ma moe na whasia. Ina yetu ina atu i a te ia le mana. Ma le oa. Ma le poto. Ma le malosi. Ma le wha ne enga. Ma le vi inga. Ma le wha manu. Wha manuia mai le tua i le whaitau ina rana fionga le nei tai au. Ai o rea maua se upu mo i tātou le nei aso. I le tusia whaisalamo tā vita. Au lona mta upu e luas furu marfitu. Whai upu e wha. Wha fonga ia. Ala whaitau ina le fionga le tua. E tasi lava le mea ua o wole atua i a Iova. O le mea lava lea o te sa ili atua i. Ia o nofo i le fale o Iova i aso u molo wolo. Ina ia o i loa atua i le matango fio Iova. Ma o sa ili i lona manu manu. O le saafia le tangata o tamita. Ina ua i loa e le tangata o le tua. Le tā ua o le tangata fia e nofo i le vaenga lo iai le mamalu o le tua. O le tangata fia e alu i le fale o le tua. O te tantonu Sāmoa le atunu pele. O li tangata fia e tautua lotu. E fia e o i le lotu. Ai whaftai le li i le nei tai au. Toi wha manatu ma toi wha malu sia mai ai tātou le atunu pele. Aua tātou te whatamala. Ilo tātou o ai i le fale o le atua. Le mai tā vita tasi lava le mea ua o wole atua ai i ova. O le mea lava lea o te sa ili atua ai. Ia o nofo i le fale o Iova i aso umo lo wola. O le vaenga tā ua po o le nau ta inga o le tangata o tā vita e fia nofo i le fale o le tua. O le nofoanga o lo iai le presence po le mamalu o le tua. Mai tau mai oe Sāmoa le atunu pele. Au iai le tua
ma le urua i tangata i le whatoanga. Tātou sila fia o le tala le tūsipa ia, sa feo ai, sa whaalongo a tamu, i le si ufofonga o le tua i teimi uma. O le tala le tūsi, ua peo se wō, ua mawhana le la mafutanga, e langona e le tangata o a tamu le leo po le si ufofonga o le tua. O le ata fo i lea Sāmoa le atu pele, o le tangata e fia e alu i le fale o le tua. Leanga o i tātou te wheiloa i ai malo tātou tua, o le vaenga lea tātou te langona ai le mamalu o le tua i o tātou tangata. Mai le tala le tūsipa ia, o le teimi na whaale tonu ai ma le usita i ele tangata o atamu. Mai le tala le tūsipa ia ua tau wala au le tua i a atamu po feo i ai. O le mafuanga, ua alu ese atamu mai le mamalu o le tua. A le vaenga lea fe mai e ta vita, o te sa ili e tasi lava le vaenga, o te sa ili ai ova, ia o nofo i lou malu pa ia. So, le atu nupele le nei tai au. Nisi taimi ua tau sau le musua, tau sau le whaavaivai a te i tātou i lo tātou wō i le whale o le tua. Tātou wō i le whale o le tua. A leo wa toe momoli mai ma toe whaamanatu mai le upu o le tua le nei tai au. Au wa tātou te fiu, tātou te o i le whale o le tua. Au afo i o le whale o le tua. E le tusia salamolo mtau pa sifuru marfitu whai upu e. E sifuru martasia whapea. E te whai loa mai ai a te au le ala o le ola. O ulum o i o ulum le fia e malie ai. O i lo tu tamatau le oli e whaavavagu. O le tasi le vaenga tā ua Sāmoa le atunu upele. E tātou te maua pe a whai tātou te fia tātou te oi le whale o le tua. Mai tā vita e whai loa mai ai e ia le ola. Longo winga Sāmoa le atunu upele. O i tātou te maua ai le awala po o le ola i le ola i whaavavau. Pe a whai tātou te o ma tātou fia i le whale o le tua. Whai mai tā vita e te whailoa mai a te au le ala o le ola. O i o uluma le fia e malie ai. O i lo i tū tamatau le oli e whaavavau. Alleluia. O le tā ua leo le tātou o i le whale o le tua. A wafo i e whailoa mai ai e le tua le ala o le ola. Ka tonu nei tai au i nisi o so tātou wa tunuu. Ta e fia o iso tangata e te tō anga i lotu. Ua a mata ona e tau whaavaivai ona o nganuenga. Wa mata ona e tau whaavaivai ona o le fotua i mai ma le tele mai o le suia inga ma vaenga o lo tutupu i nei soifuanga. A leo tātou whaalongo whai mai le tangata o tāvita e tasi le mea ua uwole atu ai. O le nau ta ina o le tangata ua tofo, o le tangata ua experience i le fale o le tua. Tātou sila fia le soifua o le tangata o tāvita. O le tangata e manuia o le tangata e au iai le tua, whai mai le tua wo maua tāvita le tali o Iese o le tusa ma lo loto. E le tutusa le loto tāvita ma le tua. A o le tangata e muli yala o le tua. E le tusa whai salamo mtau pe sumar valu, whai upe ono e whapea. Ona o wala au atu i lea ia i ova i lo puapunga, ma o walanga atu i lo atua, na whafofonga mai o ia i le malu i lo leo, na o atu ia te ia lau alanga i ona lava fofonga. O le si vaenga tā ua, le ainga o le tua po o Sāmoa le atu nupele, e whafofonga mai ai le tua i o tātou leo. E mai tā vita,
ona o wala au atu ai lea ia i o vai lo pua ngā. Ma o alanga atu i lo atua, na whaafofonga mai o ia, i le malu i lo leo. Tasi le vaenga tā ua, o lo tātou wō i le whale o le tua, e whaafofonga mai i le tua i lo tātou leo. I le tā upo a leo tu se salamo e ono sifuru ma le lima whai upo e whapea. Amuia leo o filifilia, ma e whaalatalaina, o ia i ate oe, e nofo o ia i ou o loto a, e mā ona i mātou i mea le leo i lo fale, o lo lava malu pa ia. O le tasi le vaenga tā ua Sāmoa le tunu pele, tātou te malili e i mea le lei mai le tua. O le tusi a luka le mta upe lua, pai upe tolu sifuru malvalu, te lo sinafia i tātou. E ai le tina leua, loa lona saifua, o ana. Pa me tala tusi pa i o le tina, e nofo i le fale o le tua, maanga pongi ma te talo yaso uma. Ai fe mai le tala tusi pa i o lea la vaso, ua perfecta ai mai loa i le tina le falinga e ala i ai e suke viso. O le tasi le vaenga tā ua, Sāmoa le tunu pele. E whai loa mai ai e le tua whalinga o vaenga tā ua e whaasavali ai o tātou ainga. So Sāmoa le tunu pele le nei tai au. Alu nei aso whengai ai mangaluenga ma whe au matiute ma tātou tō manatu ma tātou ma whau i le upu o le tua. O le upu o le tua e tū mau se i o i le whaavavau. Whaafetai te lelo mātou tua le nei tai au. Whaafetai lau upu o toi whaamanatu ma whai loa mai a te i mātou. O le tā ua o le tangata e fia e alu i lou manu. Whaamanuia so mātou atunu u le nei tai au. Anga le leifai o e lau au na lo whaatino ina le ngaruenga. Ia whaapena o na tō matauina finangalo ma so mātou atunu u le nei tai au e ala i lau upu. Whaafetai e sui le mana o lo tonto. Wa tau mi o tonu ina i mātou. Ia fo ia tu le vi inga o le whaamanu i lo suafa. Amene ma amene. O le ua whaafonga le turu i le tātou sauninga loto le leitai au na teita ia le sunga le whaafinga inga pasta toa le pai mui mai le Kalesia Assembly of God Church of Sāmoa i taita i lo hat. Ia mori atu le nganga o le whaafitai ma le whaamalo tu sai mo le tāpenanga o le tātou sauninga loto le leitai au anga le lei atu le tua i lau sunga. A te leo le whaletua ma le nufu alo whapea le Kalesia. Ia manuia tele ia fuafuanga o le ahalo i le yaso ma se fuyo a onga le nufu alo whaafitai tele. Ulu sifuru me lute ute ele fitu ia le pese whalenganga ma stasi o pese whalenga lua mai alea ia ona tapena lo le tatu porkalame le ata o le tai au. Ta alofa lava. Ea tua o sapaota whawhetai I loa lofa ua e au mai ai loa loi whai matongi ona Talua ia ule taata Pala malele ama Ola umana o Ia ola ule poloma O te vivi ai Lo wali Lo umatai Ona o mea siri manerei ua e fai Sisi atu o ulima ma whaafo I atu o hiinga E paia o ele mesia E tau e lau whaiva uma Le paia ma le mamanu Le siri ese o
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Le tata por kala me le ata le tae o le ne wa matalia le tae o fo le lo fa malanga le o le tua o te mai no so fu mo ola o mfa il tatu tu e filo e lungo pe o le ma lo so fu ma lo fu lau ya na mai ma lo longo le po ma ni si sa nga lue e te tonu sa o lo ina pe tatu le tua e lo umo lo tatu ya i le nei vai tau e ko te leo nisi o lo malanga ya malanga mai malanga atu a lo lava le on sai tai o tatu tu filo e lungo pe ule ia patalo fa tu nei fa fenga ngam fa tu nei tamam ti da ma tu ia ole lo la tu no mala fa fonga le tai ma lo so fu ma lo fu lau tatu pa anga Wellington e mali usila to fa peso se vai ngol lo lang yo e mo me tatu fa salong e o fo lo fa tu tatu programme so nga tu mo me fa tu ia se lau lo ftele tu vidiam telefone so nga fa ya mose ia i lei fa fo wina ma lo so fu fa tai ia sunga ia pavitai ia amosa ma lo lava so fu po amosa tu lo lava ia pali lo tele atu por clame pavitai lava ia le mafuta mai la mtanga lo tatu por clame ia amosa no tango fa sorta tu Facebook lo witu lau ma le tele ia pe subscribe le tatu YouTube le na o le Sāmoa Capital Radio tabile le la fa solo tatu fa fianga o taia o minute fa fonga le tatu talo tau famia o so fu i lo toi luas furu vale minuto lo toi le tale o le tula valu tatu telefone le tale valu tau le talofa lava
O le tatou tala le tau peo na whaino me l'officio le vai tau e langi le lei le tau i le so le aso a tai oi nei timu. Toi foi mai le winga langi le lei o le tau i le asto na ia sama le son fua. Pe peo na valo ia le officio le vai tau e timu ia nei tai au ma le asto na ma le sa a ma le asto na ia ai ai al toi swing o le tau i le tavilinga o matangi ma timunga le la ua whailo mai e langi le lei le tau i le so. E iei nei timu tai au. O le toi langi le leilo le tau le astona i o sama le son fua. Fe tau le lei mo le anga i atu le asao nai tina. Ka piti manu tu whanganui ma tau naki e langi le lei le tau le asone nei. Ia o maupra ma tau po iei nei timu. Langi le lei le tau i Hawke's Bay ma waiwa rapa. O le malu lua le eolo whamawina i nuu nei amata ma le sifuru whawha solo i lunga sifuru ma le ono. Ea mawhanwhana alo iei le sifuru walu anga i lunga lua sifuru ma le tolu. Au kilani le sole mai tau atu e matele na langi le i tau le asona nei. O le motu i saute ia e matele na wha manu manu muti munga na tele o vaenga le motu i saute. E le te me vai ele matele lai kala i stete daninen ma inwekagon. O le malu rua le eolo wha mawina le motu i saute a mata mai fitu anga ilunga sifuru ono. E a mawhanwhana sifuru ono anga ilunga le lufu tasi, lua sifuru tasi. O leo te rengo le tunu nei aso ia e langi le lei le tau le pito i lalo le moto i matu nei. Mata mai lava le nuu leo whanui ia luane i le tu i sasae i Waipuku Rau, whasolo i Palmerston North, Leven, Mastone, ia o Martinborough ma Wellingtone. Langi le lei fo le tau nei pia ma Hastings, whasolo tu i Kispan. Ia o le wawa aia pia le nei aso i whaititi lia e luas fulma le iwa le fua le vela, luas fulu ono le ea mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e luas fulu tonu minute te ele lima nane le fiafi. E o soa ele la tai au sfuru tonu minute te ele fitu le tai au a tai au. O le fua le e malulu i Wellington e mauna nutua o yolo i le lua anga i lunga sfuru ma le wha. E a mawhanwhana sfuru lima wha solo i lunga sfuru ma le valu. O le tala o le tai mo le so Wellington e sua le tai nei le iwa i le tai au Wellington e lea pe le tai i le te ale titi o le tolu i le au auli. To e sua le tai lua sfuru tonu minute te ele iwa na nei. O polirua ia pe le tai le toi kwata i le fitu i le tai au nei sua le tai tasi minute te ai le tasi le au auli. E o le toi pe le o le tai le toi tasi minute le fitu na nei le fiafi. E o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia. Ia minute le ina ia whaiva mtiu te mfuafuanga o le atunu, ale atunu. Ia aile ngata i leona i whanau o le hao ia onga le aso manu ia onga o tolu whanau. Tāpua ia pēa i le atunu ia tau a onga. Swingo le tupe le nei aso, tasi tala usila maula tupe Australia e valus futsene. O le tupe Amerika e lima valusene. O le tupe fiti le o tālanu o lima sene. Ia o le tupe Sāmoa le o tālanu lima sifuru lua sene i le so, tālanu lima lua sene. Pa angatonga e tasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga i le so. Tasi tala usila maula tupe Sāmoa e tālanu lima sifuru ma le lua sene. I le nei aso tala lima lua sene mahalo na vale ngale lei ia nei pata tani mai tina te me tau no tuela tupe o le la sauti la ia mahalo na ngale lei o le avano fa marianga o soifua mo ila to mo soifua nei aso atalo fa tu por clame fa manuia ia to a soifua ia talo fa ia ti oi ia mahalo lava ile fa pe o isi me utupu ia ti oi ia e ono ole o walofa atu ia te oe o neilo wasa i fua. Ia whamanuia leli ia te oe maunis tau sanga stele. Ia o le tala maasani ia ele o ni mea alofa. Ia sa oe ele o ni mea alofa leo tu o le aso ne. Ia manuia lo wasa i fua. O tato imeli la aso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia mai ni whamanuianga. O le tuswai taulo mau le whaalinga i lima fo iupo sifurulua. O le fuiupo a se furu ma le lua e whapea. O lo whapea atu ma le leo tele. Ua te tau lava le tamai maa moe no fasia ina ia tu ina atu ia te ia le mana, ma le oa, ma le poto, ma le maa losi, ma le whaane ne enga, ma le vi inga, ma le whaamalu. Tautia a. Whaalinga lima fuiupo se furu lua. O loo whapea atu ma le leo tele. Ua te tau lava le tamai maa moe na fasia ina ia tu ina atu ia te ia le mana. O le oa, o le poto, o le maa losi, ma le whaane ine enga, ma le vi inga, ma le whaamanu. Ia o le lisi le nao mea umana e te tau
o na fo'i atu le tamai mamoe na fasia. O lona suafa o Iesu. Ia manuia tele lo wasa i fual pesele nei mo e. Fatala fatu ile tunu usi mai el fa fonga te va vai foi ile tatu tala me na tupu la langi ne ya so tatu yai ile a sofitu o me. O le solta usanga te si iva fast food male lima. Na si ili mai si amani malo ia ilo le mai au le tau lo na lua la langi. E ui lava lucia la tau tele i Italia le mai au le tau ile a so lima a sofitu o me. Te usanga te si iva fa lima. Fato alo ia ila tau la so iva me fa mai mau lucia ua fa pa il autostala le tala o si lima si amani mai le ital tonu ina ngo fie ila tau le so lava la ia tau sanga na e te siva fa lima na fa manatu ai le tele o malo Europa ya fie Britania na va ai ia Queen Elizabeth o King George le ono o le Palemia Winston Churchill ia watutu numa o le balcony fo ile masena tu ele ainga tupu matalo tala mai ia o sisiva le totele o tangata ma fia ina o mai ale tau alo na lua o langi fa mai fa maunga na amata le tausanga te siva toruiva mai aida stonu lava le nei i le tausanga te siva fa lima mai pe amal fast food miliona soifua na afia i le taua lo na lua o le lalolangi tonu la Rusia o tausanga umala tau te whaamana tuina i le asoiva o me e whai ele sa valitele le military i te tonu le Red Square i te tonu o Moscow. Ia peila o sa tala fia na i le nefo iaso le tausanga e te siva wha lima. O le sol tausanga te siva fast food mane ono
o le company e tau o le Tokyo Telecommunication Engineering e na toi whaingoa mulmuli ane o le Sony e na whawaina i le so i le tausanga e tasiva whaono e luas furu tangata whainga luenga. O le aso nei le tausanga tasiva fast furu vanu na whawaina i le whaalapo putonga ta o le Council of Europe. O le whaalapo putonga nei i le tausanga na fast ufitu o na sui awai e valu se lau luas furu miliona tangata i ai lalo le whaalapo putonga nei o lana paketi e wha ngalue ai e na ngā luenga e tausanga uma e afa piliona euro. O le sol tausanga e tasiva fitus furu miliono na tatala alo ia ima wha ngā e ta avale le ta o le Honda Accord. Ia wha peo e whērua ista avale na ia o le ta avale na tatala i le sol tausanga tasiva fitus furu ono. O le tangata iswafa ia Patrick Morrow mai le nuu o kānata o le sol tausanga tasiva valus furu miliono. O ia le urua i tangata ua e i maunga mau o lurunga e valu o lalangi. Na mai ale lei o na e tangata e maunga le lei. Whape i kontineta e fitu o lalangi e maunga nei. Mai valu leo whai. Na pe ai tangata ni o ai Mount Everest. Na pe ai fo. O ia le urua i tangata a e maunga e lalangi o ia whaia le ngai o inga. Na mai ai le sol tausanga tasiva valus furu miliono o le li kānata. O le sol tausanga tasiva iwa valu na tu whaatasi ai kompanine e lua ia o le Mercedes-Benz na la tu whaataua ia le to inga le kompanine o le Chrysler. Whaasa furu piliona Amerika le tau. Mai whapea o se tala whaasalupito ai o kompani tu whaatasi. Ua mawa e tele tu whakatinga o nei kompani e lua. O le sol tausanga e luafe na whaatautoina i tangata leo Vladimir Putin e whai ma pelestene o le malo Rusia le alava olo iai i le taimi nei. O le sol tausanga e luafe mo le fitu na maua i le ausu e sue. A le malo Israelu i le tunga mau o he rota le sili i le tu saute o Jerusalema na lango mau ai pe na tanu ai. Tala ia te mau le whapoponga le taimi masani whaftailava. O e whawhoma le tautua le siufonga le lau mua le tu lau tai au, ia ma lo lava lon sai. Mai tau atu i whawhulu tātou fisa woso e le la. Ia wa matau na la fo ia ave lai lunga o. O atu maunga, ia lele i sulu mai nei lau ile ele no whanga maulalo lea e maute tala no atu ai. Ia, to is 4 minute ona tale o le valu tāpena tātou telefonu tala valu tai o nei. Whalolongo le tātou tala ia pe ona tolo lo wina tala mena tupu lau langi ni aso. Tau alona lua o laulang. E wale e whamawina i le tau a mua ma le tau alona lua. E le isi tau alona tolu. Talsi au ne i ni tau alona tolu. Ia e pangale. Ia o mea e tupul neva i tau ma laulang i o iei o whianga i pia tangata ma taua. E fas fulu miliona pe o numela fa pe na le na fa atata ma tangata na mali liu le tau na. Le tau le tasiva tolu iwa na amatai uma tasiva fa lima. I le aso tonu ala le nei na fa sala lau. Fuala i le atu Europa. Fia o tangata e no mo le tala o umare taua. Ia, pe a fua i taua nawa i teimi tu sai o fita i to tonu atu no ui e whai taua mamali liwa. Wala le taua le na umatu ne, lele i umare taua le vao Iran ma Israel ma Amerika. Tala fia i le taia nei, ia o le ae wha lele mai Donald Trump, ia le whasa launga i lungo le X, e le tau whaia se whelo inga malau tu stala i pia me masani. Ia whai antu stu singa, ia e whai tau mai tangata. Whapea mai, o lo yeilo na masalonga ua te lia Iran, o le assumption, o lo yeilo na taritonunga po o lona ia masal salonga. Ia ua te lia Iran vaenga na tala noa i ma Amerika i whatau i taua. A te lia loa, ia o na mahe alo ia lo le taua. E ui laua whai loa i Amerika i la tou ia e tala noa ma li whale pai pai. O le teimi nei ua mai alo ia loa ia le vaenga lea na o sufa ia i Amerika Iran. Pa ule vaenga lau whenga i ma Amerika le teimi nei. E leo toi offense, e leo toi o sufa ia anga le defense, le ngana le pui pui. A whana mai ia Iran, ia o whanatu Amerika. A ele toi mua Amerika whanatu o le talana lena umai. A whapea loa la talia alo ia, ia o whamai lo lea ma le stusu singa Trump nei le tai au na ufai taue. O na tatala lo lea o le Strait of Hormuz, le awa tele le e whio iwa ala popo o le fia fe wa ale poloka le temine.
Ia ona toi fo ile le tūlanga masani. Ia ona sauloto lo le feo ai va alo na winga. Talo sia ia talia Iran e tusa ma le faalinga Donald Trump. Ia ona umalo ia lo le tau toi fo ile tūlanga le lei. Ia ona toi solonga le lei ile o soifuanga. Ia ele tatonunga ia fa pe ele lei. Ia lo pe o le masina o Unipo o Ulai a matanto e fo il pensini ma le tūlanga o loa le tau na iai. Ia wale la talai leo mai o va o lo ma nei ai atu i fo fuanga le malo nei taimi. Fast fulu ai lunga limas fulu aso le iai o pensini so au ma le tiso mo tatou. Ia i totono ni usila le fo sai ni le fenga inga ia ma le atunu o Singapore, ia Singapore. Le fo soni e ui mai se tatou so au pensini. Ia se tala la tamaila na le tau ale nei le a fai nei le lang ni taimi le tau so au tau o lo me umolava. Tar si este me le yaso po tai ao po nava yaso ia o mai lo stala lo ia o mai. A le so pe fai lo atu na o mai le tau lo lu lo lang. Si va tangata ma fia o uma le tau. E o e fas fulu pe, se foi numero pena miliona, fas fulu miliona tangata na fano iso i fu le tau lo na lua. Alo fatu sunga fale anga kalolo malo faftai. Fatu ya foi mau ya mese le sunga ya senava Ellen malo le sport ni tai au faftai ma fatu mai tato por kalame. Ya o le tato no le valu tato telefo. Ya la tato se atu sfa fia ngale nei time. Alo fete atu tato tuno. Ya malo lava le sa I tute mga luenga mata ni tai au. Fa fia ngale tipa ula. 20 minutes lo toi on tale o le valu le tautu al si fongo le moa. Sāmoa, se o si noe, I lo unei pa a moe moe. Le ai se palu ai na oe, ua tuto a tasi lava oe. O watu maunga ua lanu lawava, tau sa apia e tangata. Sāmoa, se ua siri oe, I lo unei a manga. O watu maunga ua lanu lawava, tau sa apia e tangata. Sāmoa, se ua siri oe, I lo unei a manga. Sāmoa, wa ese ai a hoe, I motu uma ole ne basa. O le alofa ua pa asili, lea iso o se tangata. O ai la fuga o le sa o rotonga, te tu e lino le alofa. Ia e mana tua alofa, mai o le tua, ma ola I le pa atotua. Ma ai la fuga o le sa o rotonga, te tu e lino le alofa. Ia e mana
toi whaatala whantu le tātua tanu le nei fo i aso tofi le isi whao popongo tala mai Sāmoa ma nisi o meo lo te tupai le nei fo i vai aso. Ua le lava le se 10 miliona na whaatatia ese mai le tala whaatatau o tua le tupe le nei tu sanga e whaatupe ai le awinatu i whafo ngase mō tong fitinga. Talwai o le whaatupula ia pēo le fwoi numero le au whaio i lantou e mō o mia tong fitinga ia tanu o i whafo. Wa toi pasia e le kāpeneta i le vaiaso le nei lana whōntanga. Le toi wha o popo atu le isi 2 miliona tā la. E tali e tuai le tele o ngase o lo tālo sanga pe mō tong fitinga tāla whengai. Ai le o mawhai o na tong fitia i te tonu o lo tātua tanu. Mai wa pasia lo i le kāpeneta le isi tino i tupe le nā e whaua wai si e mai anu ni tala le tupe pe a whapea le to tele ki tātou tangata ngase mo la winati i whafu. A le maulawa ia sa tātou a mata i le whalema i tasi i New Zealand. O le ua lua tolu whalema. Tala les whalema i fiti. Tala le whalema i intia. Wata tala fo i lesi whalema i luai whalema i intia. A mo i lesi whalema i saina. Olona wing. Whatupula ia pēa tu langa ia mo le whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o iailim tā ngā luenga, talu mai le nei walu māsina, talu tula i mai tonu tātou whainga malo. Tau pule nisi o swinga tele, e ala il tūlanga o le. A mai ngō tātou fō mai o masini fau sio nisi o whale mai fau. Mō le tonga fitia o tātou tangata i nei. E lava o vai, wa i tangata o le mwhaina ave a o mai fō mai tonga fiti tangata i nei. O tonga fō i le fatu, puta, ate, watungao, me uma, le tātou te mori mawina le teimini le tātou atano. Pei tai o le vea nei o whaalawi loa ai i si pepo whaamtalanga mai le mtanga luenga soi fua malolo ina. Wa whaatulanga e whaatasi marika peneta o le asile sila iai e le fausia ina leo ni Port Kalame ngā lulu e whaatasi nu mafio anga e una ia le tūlanga o le soi fua malolo ina ma le si itia o le tele o ngase le wa fia e le to tele o le tātou atano. Ma tausa ili fufo atuai i atuna oi whafo. Wa mai asu e ngā mōwhala au whaasaina i le pūlenga o mtanga luenga o leo le whaatino mai e mama uma i lanto mai leonu a fio se tasi pe ona sila fio le fuawhanga le nei o lo ua wha ngā solo nei tangata whainga luenga uma le māloi o na ofisa ma mtanga luenga le uta i mua i mtanga luenga o leo e pe ona amata mea i fo i te itai o le atunu le fionga le pālimia la au le malia topola te eva fosi Schmidt. Fa maunia mai le sui komisina o mtanga luenga o leo le ia tawa Samuelu a whamasanga o le ua mai a le pūlenga ai ole a wha ngā solo atunu le au whainga luenga atoa uma. Ma ua mai a foi i tangata whainga luenga uma a le ofisa o le komisi o tangata whainga luenga le malo. E le o mapu i a oso whainga mtanga luenga o leo i so se teimi e masalo mia ai ma o atu reporti i le ofisa e no whanga ma ina tolo masalo mia o lo o tau aveina ma whata wina whala au whaasai nei le atu no. E le isi lua o so whainga mtanga luenga o leo lata mai nei. Le ua mō lia matao fia i nisi se toa 5. O le tasi o so whainga leo na maua i le toa lua e se ta avale sa whaarua i solo le taulanga le na maua i aisa i to tono le ta avale. Malaysia o se whainga o se whale mau te tongi le taulanga na poe i la toe to tolu mai na mawai aisa ma marijuana a toe ma le paipai whaonga ai na mō le aisa au masalo mia leo o nisi o whala au whaasai no le aisa wa sa saai te tono le sink ma ki i e le paipa e whaata whea e se ai. Mai e leo asa se aso le vaiaso i le wha amasinonga e wala aua wa iwa i atuai i lato uma e a afia lava i mata opu tau whala au whaasaina mai o le to tele o i lato nei o alo ma whanau tala vau. Ua te talo mai le taitai o le atunu o le whairoa inga ma lau tu stala e le mamalo le atunu o lau tele e le toe la ngai pe o le mata opu i le maliwa o le aloa onga le atunu o i atu au maltino e le atu i nātu i te tonu mtanga luenga o leo so se whaamtalanga mani wha mau maunga o loo si le fie se tasi e veso ta i atu i lea mata opu ona ua toe la ngā i lunga mosu e suenga le lava o whātau nuai le malanga mai o nisi o alo le atunu o lo ngā luluan mtanga luenga o leo New Zealand
e toi sila i su enga o lea mata upo. O se tasi le neo mata upo lo la o lunga mata upo umatau whaamsinonga i te tonu o Sāmoa, o no lo o wa a fia ele fionga le pāli mea manise o whaipule o le maota, a toi ma se tasi o malu si nia ntanga wenga o leo leo. O se tasi o whai unga le whaamsinonga ntu ina mai le mata upo lava le nei, o le taulan whaatuina sa komisi su e tuto tasi e la tau te toi ilo ina le mata upo le nei. Le foina ta o le fionga le pāle mea, e tā wa tele le fautuanga na tu ina mai el te mai tai whaama sino. Ma wa mai a foio na tu inatu e le komsina langolango le tanga luengo leo ia te ia, wa mai o na whaatino le whiriwhiri o le komisi sue fau. Ma o le masina le nei na whailo mai se pepo whaamtalanga mai le official komsina o ni usile i Sāmoa, e tau no mua mai ai le tai o i la tau i to lima, e ngā lulue whaatasi ma leo Sāmoa, e le ngate fau tu e tūlanga tau le tūla fono. E whape nā fo e le whaati nongo tiu te tau tue suenga, e so se mata aupo e whenga i mamalo le malo. O tana fawia, manui e tele ni aso si o tātua tino o whasoi foia. Tala flawa al whapoponga mo tala fau mai le si ufonga le la mua mo le ni tae o le sofito me lua whelua ono. A fia talu sanga se tangata mai fafo mo le Citizen New Zealand e tatau na pasi le fitu 5% anga i ilunga o fesilio le suenga. I se whainga fau o whaasilisila le malo le o whaamoemoe a mata whaamamalo i le tau sanga a sau. O le lata i le tau whai unga le lua whelua fitu ua fuafua a mata whaatino i le suenga mai au fia i fesile whaatatau le tula fono le Bill of Rights Act. O fesile winga in sol tula fono ai atatau i whainga palota o le whaatulanganga le malo whaapei ma whainga malanga i whafuatu ma le toi fo i mai New Zealand. Na sauno le minister le loto i whale Brooke Van Velden ina o whaasilisila le suenga o mafua le fuafuanga ina ia whaamautinua e malama le tangata talo sanga iana matafa iui mo ona tiuti. Ma whaamalo si ati leile wingo le avea matangata Citizen o New Zealand o tuunga mo le talo sanga le Citizen il taiminei e na o le saini o le pepa whaatumu e tau atuai ua malama le tangata i mea umolo o tu si ai. E te tau fu euna au si eisi tuunga i peo le no fomau to mai le ngangana ingilisi malele ai o se solo to la fono. Na sauno le taitai o le actor David Sāmoa o se ai po o se manu malo leo la lato vaenga wha upufai o nei le o se manatu fau. Talo mai lava le tau sanga i lua afis fuluono sa ia fina u lava i le ala ngā tatau i tangata fau mai fafo o na malama. I totono New Zealand tu salava po le ale i tu ainga tangata po fele tunu e sawai po lona tali tunu nga faale loto e tu salava ana ia tatau faale tu la fono mai si tangata uma o le atunu. Na sauno fo ile taita e le New Zealand First vava samana Winston Peters ile tau sanga talwai o lo whaatuptupla ia pea popo lenga o na iei nisi o tangata na malanga mai New Zealand ile whaalo ile tanga vai ele tunu ile mana ia mata anga mata ngofi whaal tangata po values o le nei tunu ile whaalo fo i tangata o lo o au mau i New Zealand. O le a whaamuta pe ave i se le pulenga moto langa tau i whaasalalaunga le Broadcasting Standards Authority ai whaatuina le vaenga whaasalalau ni polisi po ni taiala e au ona ioina mo mulimuli ta ia ma mata i tua i lātou lava ni whaasea na ilo le pule ina ma matua ava ai tuto ai le malo pia na whaamauni le Minister Office o ta inga. Na sauno Paul Goldsmith o te le lava le suinga o tūlanga tau i whaasalaunga peitai e le o tutusa ma le whaatulanganga o la fono mai inga mai mawhai ona le tutusa ma le tala whea ngai ni unga po o whai unga o lo mawhai ona maua mai le tūlanga o iei whaasalaunga i le taiminei. Na whaalia le BSA i le leitio New Zealand o silia ma le 15 tau sanga o lātou whai loa i whaapea o le tai tala whea ngai le tūla fono whaasalaunga o lo iei le taiminei. Na whaitio ina Minister le malo le pōlenga o whaasalaunga po le BSA ona o sa lātou whai unga e amatai ona whaatula fono ina whaasalaunga i e tā ua podcast ma whaasalaunga i lunga o upenga ta whailangi.
O Costa Rica le atunu ulo na se fulu tolu, wao fie te tono le whaingapa anga mo whaatawa ingo le Comprehensive and Progressive Agreements for Trans-Pacific Partnership, po le CPTPP. O le malolo na lua le ua fiatu i le CPTPP e ese mai atunu u whaavai o le whaingapa anga o le isi atunu o Peritania Tele. E ele tali tonu nga whaato alo i ona ulu whale atu le whaala potopotonga i le afalo na lua le lua awhilua fitu peitai na saunua le Minister of Whaatawa inga New Zealand Todd McLeay o lona winga o le ale ise tiu te tutongi mo le silia ma le iwa whapasene o loa whaatawina atu i Costa Rica a New Zealand mai le aso mua a iwa pasene i tutonu o le isi se fulu tausanga. O isi atunu e au fie tutonu o le whaingapa anga e ye New Zealand, Australia, Brunei, Jerusalem, Kanata, Chile, Japani, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Britannia Tele, Whaapea ma Vietnam. O isi atunu o tālusanga fo i fie awai tutonu o le whaala patapatonga e au fie China, Taiwan, Ecuador, Uruguay, Ukraine, Indonesia, Filipina, United Arab Emirates, ma Cambodia. Nanga o ile tama ita yo Teresa Ann Johnson se taavale malona leilo o yese pepe tonu. Peita e mulmuliane na whaatule taavale o na tuule o le pepe ta whatawhale awala ai sola le taavale. Na ia whaiale anga yo inga a o tango fia le methamphetamine na whaamatala ile tama ita i leo. Na alao na ia ngā o ina le taavale o na ilefia savali ile mamao i kaiti i Kispan mai e na te leilo ina fo i sa yese pepe i tono le taavale na wawe na mauis tangata le pepe malongo ina loa leo na ta ole matoa mawhati o le tina e ana le pepe o na ole ataulanga o ana na fina tula e Johnson lima iwa tausanga ili whaamasinonga whaitau malo Hamiltone e tali o na morianga na o se ungali i tutono se whale uloi whaitau waitau mawhavela a e tuk waila la pepe whaamasi i tutono le taavale whaita se maleki ina ia whaola i pea le ea malo nu ele i umi ai o ane i ai Johnson masola i le taavale. Taluai ona na tau fia i tutono le sela mo aso i whaase fulufitu ina ualoka i leo na wha i titia i le whaamasino lo na whaasalanga e walu masina uanofo wa ai ailo na ainga wha atasi manisi tutu unga e ao na mulimulu ta i e tutono masina iwa pea uma ona tulilo na whaasalanga o le nofo wa ai a po le whaafale pui i lo na ainga e iwa fo i masina ua whaasaina ai ona toe ave ta vale. Ua paula i titi le lima te simale tolu pasene le numero tangata le ini ngā aluenga i tutonu o le kuata momo le tausanga pe ona whaailo i whaamomonga i le asoa na nafi pe afua i le lima te simale wha pasene na i tutonu o le sefulu tausanga o toa nai. Na whaalia lo fisa fo i numero whaamomo wina New Zealand e se la wonu sfutolu afi tangata le ini ngā aluenga i le apiliota. Ua pa ule lua afe mai le numero sa whaamawina i le kuata whaai o le tausanga taluai peitai e fitu afe maa walunga atuai na ilo le tausanga i toa atu. Wala talata lea whai numera i le vaai mamao al faltupe whaaleo leo mai le maasino Februari. Sa whaatuputupla ia laval numero tangata le ini ngā alwenga ona ua whaamalolo i pisinisi po le le toi whaafai ngā alwenga ina fo ionisi tangata fau taluai le vai o le tamao ainga. E whaafe na si iti le numero tangata na mawanga aluenga i tutono o le tolu masina mua le tausanga peitai i whaamaumonga mo le tamao ainga sa sili ato mali se fululu afe na i titi fo le numero ang aluenga na ilo le tausanga i toa ato. I whawhato New Zealand, ua whailoi Afrika i saute le vaenga o le virusi o le hantavirus, leana pepesi mai le isi tangata i le tasi tangata. Mana afiini tangata sito olua na ia i le meli po le vaamo tangata tawhao, leana pepesi le vaamai piona ta ua le minister soifua maloloina Afrika i saute i le asololo. Sa sauni le vao le MV Hontius e malanga mai Cape Verde anga i atu i Europa i le asololo. Ina watu ina atu alfai ngā malo se pānia le whaatanganga e taulai le Canary Islands. Na ta aweli poti ale Reuters o so enga ia na whaia le whaala putupotonga Afrika i saute mō ngā senga se pipisi. Na whaelo ai le vaenga o le hantavirus le ta o le Andes na mafoio na afia se tamaita i po se tina ne valani. Sa maliu i Johannesburg
ma tau fia i se tau le peretani e le fale mai o ila ua umai na amata o na ngase i lunga o le vaa. Pauli o le vaenga po le strain ua iloa e mawhai o na pepesi mai le tasi tangata i le tasi tangata o le hantavirus beta ai e se asea o na tupu vanga na ua matua vāvala la talava. I ta alonga, e mawhanawhana mato o le au soka ta maita i le Phoenix a Wellington o na o la tau le tali malo o le vaenga lua le semi-final o le eile ki le whai unga le vai aso. O Porirua Park le o le awhai le ta alonga i le asasane i le afa o le lua. O la tau ta alonga i le asasa talua i Brisbane na manu i le roa e lua i le tasi. Aina whaalia e Makala Woods e iei lava lo la tau tali tonunga e mawhai o la tau malo. Ma le leite le fo i le unga o la tau ta alonga i le Porirua Park. E le tali tonunga i ono o atu le ono awhile au whaingo tangata o le aia i le malai tapua ia le ta alonga. O le taimi muli na tali malo i le Phoenix i le Brisbane roa i le masina o mati. Sa o la tau malo ai e tolu i le ai. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. O whaafonga le tinu i tātou telefo amata le nei tai au, mai le si ufonga le laumua i Wellington, ia piana tāpteina sa vina ka siana matala mai Sāmoa, mai tase Salem Sam te fa fonga le tulai vel nei le wa 10 minute te nei le tulai valu ya taimi wa tauni ma ta pena nei fa na wa onga nei ta ya mani ala va onga le afenga i mo te maiti ya fa pena tu fa longo mai tunu ta vale malo tasi fa malo lusu o mai le ta ya mani ala nei ta ya o sa wa ai o le te lo plan mafu anga o tupulta to la au le lumatu o tele na to ulu ia lau ia ma mata foi ona va ia wala nu ena ia nisi lau ia o tele la vola au ia luma ma fa solo mai tato wala le ia lo lan me mata foi le malosi la wala au va pe polan mo tupu ia mo lunga pesi me la fi tau tala mai la au na ia talo nai ia nai silfia ia tilim fai no o va pe before dinga le fe au le tau tau me la au le wali ia uso o tele moni la au le mo tato ofisa e o le teme tau malulu ia i umani lau ia pae le lau la au lalo a o le teme tau mafana o me mata ia au isi la au umai te vai uti o la me mata fa solo ato fululu ma si no tau sa o le so tau no tu la la au le mesela au e o la fululu ma si no tau ia e pi tau le fole le tau foi no tangata la Apia po la o le o e tangata vito lua ia pi o yonna vole le pero polo le era malo si na tunu i fo fuanga ole o lo fianga i nei vai tau mo amata na sia si mel tau malulu ya na o ta pena i tato ai malanga mai nei sa mol tau malulu ia e te sa ula vela lo tino fiu ai nga fa tu ya e fai o to tini e te la ngol na vo ile ya mo la to e malanga mai sa mo ya fai to tini ma pui le o tol malulu te upo ia se si ole sa ole le ale tonu ia pe mo se si fulu le vai tau o fole lo fa longo me nafi i tau tua fo ia ana ma mari te mil atal tai au fa longo foi lumo o lo fale sole ai wa fe ala uma next door le ola TV o lo fale mo te mo mo la usa vali mai lumo sole ola usa mo voi le le tele la TV a sol pe ana to te matali TV en zeta New Zealand ya ba le vo le al matmata TV al tato ngana la fa sa ole le nei fa fo mai ngana ya wa ma santa to akil TV al ngana fa pe tani ya zo ya le ma nei ya nei vai tau le ngata ola TV Sāmoa tele o nanga YouTube mal Facebook le fa ngata tato ngana mai mo le to tangata ya mo la to malang ma Sāmoa il le vai tau fa talo fatu tu sa to malanga mal tangata Sāmoa le vai temine ya tangata le to atele ana tu pe o le to ta pa se mo sa ole le ya ole le na le tu le fa na uma mo nga fa na ya sa le ya ya tong ya sa mo pa se ma ye yo vai le tong sa mo ya tong ya sa mo la tu pa se on fa mo se si lu po
Le po tu fanga le ya o ngale wa le ya ia na tonu ya ma lo la lo sai 2 minutos te el valu e ala tatu sia si dai fa fianga ma le fa mana tol tai au ia le tatu programa le atau tai au la stofi le tatu ya ia patalva tu sunga Ellen Salmona manuia la nga luenga le tai au fa tu ate sia Cristino fa tai te le lava le mafta mai PJ Missy Fongi ia manuia la le tai au lo fa longo mai no fo ali i Sāmoa si tamama tua lea ia ma lo lava fa tai te le lava le mafta mai Rachel ia le lo fa tu le wori ia marisi wori ri o mai tangwa i rani tautas manuia lava le tai au line fotu ia manuia lava le tai fa tai lava le mafuta mai ia tatu wole fa fianga nei ia manisi ona nga fa la wila 2 minutos te nei tu la valu Awane imita mita setasi ilona malosi Aenga loai ole falafetai Ia mabe ona faafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingota le fongatai Abele tamau ai nai tulpetele Tumayai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala male ilo taona awane mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia babe ona fa afoki ilena ia au mai tali uole maane ingota le fongatai Pele teta amiloi tu e fao le kelope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai faa mole mole Le haio se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga a tali lana sua i le sani Awane mita setasi ilona malosi Aenga loai ole faafetai Ia mabe ona faafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingota le fongatai Bongo le ala maole poto ia te oe Le tala le tusi le vale iluma Moe so ani ile uamana omia Ifelo fani tato umama wale ola fia Owane mita setasi ilona malosi Aenga loai ole faafetai Ia mabe ona faafoki Ilena ia au mai uamafuai Mana tua ia tali uole maane ingota le fongatai Setasi ilona malosi Aenga loai ole faafetai Ia mabe ona faafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingota le fongatai Owane mita setasi ilona malosi Aenga loai ole faafetai Ia mabe ona faafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingota le fongatai Owane mita setasi ilona malosi Aenga loai ole faafetai Ia mabe ona faafoki
O se tala fia mo na susalo tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E te anga ma ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tupo i mai sila ma Australia nga i le mai casho titri sao Samoa. Ma fai fo ino nongo wa no pe alapo sau top up news fulu tala pe silia tu ta tau mai whailolo se pa maketi no pampensini. La fai tato se i aso pawaile le aso whanu me e iai ngole nei whapitoa. Manuia tene la sao tina mai le titri sao. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A iainga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mua whaftai. O le ua luas fuluholo minuta te enei leitu lai walu, tatu e pēr poklame le atala tai au, ia, tai whawhilai mo tai whaatala whatu, tatu paanga i o whaatala whamai, maa lo lama le soifua manuia, le vaenga le na watu muli tatu, le na watu savelina. Ia o le peo na mai telefou le nitai au, ia o le ole a aveseina ma whaamutaina. Ia matala le tausanga fau. Ia pulenga ia o le Broadcasting Standard Authority. E peo nai e pasi e lor tula fono avese. Ia ifa peo le oto e whetau i tula fono nā tai i le taimi na whaavai la fo ia o nanga e wa matai tu uina ia whasalaunga malani taimi. Ia te loale se i wawai pea ma o le ala swinga o le asu iai, po le mela a whatu la fono na ele le o nanga la tau, po anta ia la lima teitai nei la tau whasalunga. Ia. Ia, e fo le council po le pūlenga o whasalunga, ingo la tau na le la whianga. Ai wa o le ena muli tai whale tatu li tio, ia wala ia le whasalau atua, ia au le la fōringa mai le la avesea ele. Ia malore ne. Ai o tulang volele wa a whapea wa le lupo le swinga le wei e tulang o whasalalanga le teimi neu whaonga meo o live o ie, o Facebook live, ia o meo YouTube fo ie whaonga mai polkalam. Ia taula on a whapea o le la sui. Taula na fia la ma i tuai ngā whasalalanga ia whatula whanoina. Ia, sao le ia. O sao le alu o le langi ma teknolosia ua whatuai tu la whono e lima te ia pui ai. Yo te lor tu langa nei i uno o iai. Le sumta pule na mai ni tatu al fo le swinga o sit seni. O le tangata foilele na maualon sit seni e li fa perti ta ingo ta metian fa na unei. Ia i mātua sit seni e lau kometi sit seni. Au la tātou rei o mai isi atunu o langi. Ia le na muli ta ia tu la fono ni usila. E o le whamanianga le maua tātou Sāmoa. O istanga tānu uma tau na afe tau se lau lima sifuru aso e te iei ni usila. Ona ia ngava ale sit seni pe fa pele wo uma na maulo no fo mau. O Sāmoa, e maua nei lo fo mau fa ila pala i tau sit seni. Ana maua la isi no langi pe ila o tamai e mai fa fo fio Australia. Ana maua la woli ina la vanole. Ana maua no fo mau nei al mo sit seni. Maua fa tus fo lau e o tu ia iulai pole. Por fa gol tau sanga nei wali Australia. O al finga fo le pe le la fai suenga fo in fisile tu nat. Ia multiple choices uma. A matala por nga tono lua fero fitu. Steve fa pena. Ia fa peo o no fo lava ile no fo mau. Ia termine fa lo sit sen. Te ua sau ia le fisili. Ia sau le lise fisili e te talia. Ia mtua le nefu fa solo atu mela na le tau fai atu a. Ia wol fa tu ai au no fo mau termine. Fai lo sit sen il termine au te fa tu ai. Ia fai la o swinga fo yo wanga i mai. Ia au si ia i lunga tau o le sitsen. O te lo le tau e alu i lunga. Ia o te lo pole alu i lunga ta si el tau tanga fatia. Ai a fa pe e fa le leila le fai tau le ngana ingilisi. Ia o te le la fa le tonu i wai le fa Sāmoa fasili. Ia te le o lisi ngau sa o maua la venol termine fai lo sitsen. Au e te fa tuai. A tau Sāmoa fa fonga mai
ia ona tele no I te usuil fai nga malo ia na le tau nu lea ai ta u al fai lo time le o no fai ia se te o tau sanga le ai fai atu le sitseni fai atu su enga ia pe ala uma liu se si la ai na tangi o go tono le mele fai le ai se ala me na tangi fo o lo tau fa o so dai te no ia le papia le go le stata no fo mau le luas fu tau sanga tau ia ale fai vai te mine ia ale la o mau ai lo I swinga le ia tangi o we ai le te mine fai fisi le vale to esse tangi tau so fo pe wa to sa la mo le si fo le si vai o to inga fanga fo le lo fa pe mai ia o tanga la le mo si tsin ia le la to fo ile tu no ulen sa wa ia fa le mai no fuma na fa ele o tupu ai na fa pe fa pe na te o ise vai o le ia ia eu ali se anga te no fo se tu no atele sit set ia le na wa li miti pe e pau mai ia vai ngol na tu no nga va al tanga ia sit set I wa nga va me u mala fa te ingala le na mai ni telefo ia te lo na tanga te sa mo fia mai ni usila e ton fiti ia ai le ma fai na foi le tanga ta no ni usila e ma fai ia o tau o le tupe na to tong ia le tau fai sta to malo e fa so is fa ma yo na ka tanga ta te le pe mai ni usila ia au ta to no fone ia le tau tianga va u mai benefiti o so I fu malo ina tu la ta wa onga opportunities po avanoa o me u ma tau tianga va e pe asset sen ia le wai le te lo ia ni si o te masani o te lo le ia o me na tupu nei ia o te fa fo ia sa mo foi le no fo mau ia sa pa tu la fono tu la fono sa le ia sit sen ia lu pe fa sala fo pe puisa wa ia ele ia mo sa ele fa ina no sit sen sa o te fa mani va nga nai tanga ta sit sen ile fa tau tola to fa ila to fa tau to so le a te le tanga Pacifica te va ise fa tau to stasi pe to tolu ni ainga pe to fa ai tele ole tele la wa sia ma le wa fo le mai sa tu ton wa ia o mai tai to ono te to lima la inga to tasi o ta mama tina ma fa na pe to fa no pe le natural ia tanga tele fa me tu ia po natural o ta to fa me tu last minute por time mulia fa to amino ia la fa unia finance finalo wala tele tu ia tala ia lu ia lo fe lo sit sen ana ia o fa tele o no foi ole ta se atu il Pacifica ole tala le lo mie lungo APC no foi tau tala le ma tana mata I tu ina la tunu fiti le o fiti melo le state of emergency to ria o lo se tunu o mele o malo lo fa fose ia ma fo mai per mele mo Sāmoa pe so o power le fona tupu o le covid ia o nisi vaenga foi le ua alanga te tau ai o na a foi na leise sua vai le tunu yo le sina me ai o fiti le la nga I ma fa ma o fiti fa se la to state of emergency se tau kili ai le tele o tanga tau a fia ma la to fa pisi nisi na fa tau no fo la fa sain so matua I mala papala le me we ni fiti te le fa ino le tunu ai alu lu la vala le fo la fa sain mo le HIV AIDS ia e ola fama ile ola fama yoti ia al me fenga tai u pisi tamati ia ona le mai tawina e o tamati ola to fanga ina fola fasa ina le isa ia matua te le fa ina fiti fa tai sta to tunu Sāmoa ile va velena por am tango tau sanga nei fa solo mo te minei mo tau sanga le fu ngai na fa ia le amatan tau wan ila lo tato le fo fa Sāmoa vo le tato ia la fa Sāmoa e maua loa le nuu ia matua sa mala le nuu tamai titi lea po tu pulanga lea male a inga lea e le so soni tele pule nga nuu le malo tau fo ina fa fitau mena le Sāmoa io sa o le ia pule nga nuu e tua ia leo ia tu lang fa pe ia te le sa o ia o nu te tasi mai se ia pule nga nu mafio anga tau se tau fa ai titi mai ile le tu langa lea wa e na oni matematenga e te masalo pe wa fia umasa mo I tupulanga ia le uilo le tele nu ia tarsia ia tu malosi ia nu uili ia ma tu nu nei fa salanga masina te nei vai nga fa pe fa na fo ia le lo matua ia te ia report mai le ia na fa ilo fa salanga
Ia nu le leina. Na e fai fofonga e nei tele o nu i tatou Sāmoa. E o foi ai matai e foi upu a mawai e le almela tau fi tau al me tau no fai. So ni fa sa wina le tu no mo le sia nga tu pula. Ole fa ma lo si al tala le i a tatou Sāmoa fa tala le ina lo to fi nga lo o a inga e a fa ina stangata ya ala manu ia tangata ia la tu tele fai a mo ile. Ya tu langa na le wi fiti pe on fai no ma tele le fa ina si atu no fit. Wa na upule lu ma tonu. Ma lu so fa inga tau le. O fe me alu a inga. Fa ya singa a inga umma. Yo. O ila na tau avento tai fa songi man tau masini e wa ile ma nava. Su e tono pusa lava. So fa pena. Mo nu le. Ya fa mai no mafio, se fa me fa pena. Alu so fa inga tau le. O le vanga solo termine le test fo ile le por so enga o tanga tfinga luenga le malo, ya le uma le so enga le komsina, so komsina le nei, me lista tanga maulu, ya la kilia. Ya, na. Ya, tarsia ya wa o sawa mai lunga tai ya kilia la to ya fa pe filo igual mena le fa nei fiti. Te lo ste mi ta lo kama ile o le o la to na le to solo muai. Ata to Sāmoa. Ya fu ya e me office tu te office le o. Na. Ta finga luenga le malo. Pio la to ala pui fa marcher tu la fono ata la muala la to fa yo le mesa. Ya. Ya e le ya se me la vese fu mo tu. O awala umaya mo le fale le poto solo mon le mana o fia va ve mau o tangata. Ja. Ui no awala se ye fa. Ya le mela va ve o tangata va ve mau o. Ja. Ia tu pa ua ila lo ai ma se me. Te le foi ni tangata mau o ya va ve na tu o ni la lang. Ia me se me o awala se al mau o volen na mau o na o le tau fai ngopi sinis. Tau fai ngoma. Ya yo se ala le ya awala se ya ile o se me le. Leo te luas futolo minuto talo le iva le stofi utato yai. Yo la satinal va so le. Sole. Tama se lo fila to fa ya tu tala le. Ola tala. Se va ina tina. Ya, femela nga se fe no matamata. Para un longo imo matamata. Ele a to se a inga o foi le fo ele a to le fo foanga pe a foi le pe a le amana yatina. O foanga le li. Fo foanga le li a tamo e va. Ringa le setina ele a to fo foanga le li el mele. Tama. Ya. Ya le tele e va e fe wa ele mo wani ata. Tele fo ya tamu e ele mo. Sa tala li si ya, li fo ila ngana. Ai su e alo vi sa wa o ela mi si su. Te wo vi le si le viole si le. Fai mai o ela o ngota mai tala pupu le ta pena la. Se tala motina. Tala motina. Ja. Pupu wal tala. Ya fa le sunga le o mel motu so te se men tu pusi la tonu ya so. Na halu lom tu al taxi. Ja. Ja, na fo lom tu ma ave ia pinati ma le taxi. E fa tu lo le taxi. So ato ele ma tai ala wanga le ya la mula mo le taxi malu ya le taxi. Pinati na fo na wolo fo na Pepe pinati. Pepe pinati na ave si lom tu ale oh. Ja. Ta fi al pet pa vol pe pasuka. Ja. Ma lo wo lo le taxi o ma le ya pinati le taxi. Ma lo mo le taxi. Fa tai lo wanga le. O te fo lo fa na la mo pinati ai. Ya na wo tau leni o lo wa matu asi lo matu. Tau leni o lo. Ya fa metala si lo matu. Yo o yo fi su karati. Ala me tiata. Ala me ti lo mtu su karati. Ina te u le lo pinati le la manu ya la te. La ho. La me tiata ide peda o ngol. La le lo mtu. Yo e lu tu le tala. O le tu mo. Faunga me ai. Au te ia se me ai. Faunga. Le vanga lo lua. Si tau fruta to lo. Ya la vitamini le no mo atu iltin lo matua. Le ma lo si ya se taxi le fa nga ngai. E mana tu mo i. Atu no ya tu no pa u fa ya so ya. E na mama le lo tu ta mo ti le ma lo si pe vo lo suma le. Ya la matua manu ya la sa o ya la tu mo le taxi le fa manu nga taule. Tala na lo tu ya u te po o yo fi on alpin on la foi. La su kalati o fi ya fa putu le pinati. Ale o mo le na ya le taxi. E ci ho aiutato pinati la
Na tata to bese. Ya mania ngani fanau. Ya fatalva tusunga etu hunt. Ya mulsunga to ina. Ya pesta fotuali I fale mayava. Ya vaftaite la pasta ma aftamai. Mania fol ni tao Elena tupse. Ya manuia lava ni tao singa Kenny mulipola taraf Kenny. Ya manuia lava ngal wengol ni aso aftai lava ma aftamai. Ya la wodi mai oi wai kato. Sam Saulo faia manuia ni tao singa Jose Yuli. Aftai tele lava ma aftamai o kalang lango ya male pitonu au le na I Masterton ya manuia lava ngal wengol ni aso. Research Alisa ya malo aftai ya aftalinga silila ei Simona Semontafa. If tawe Saul silila ei alofa mai lo Rachel leo te vai tu yai ya. Le lo fa tu leto si la ai ia la tanta te bese si tama so ni la tu fa ya tu vo le sauti na mana tua Yeah,
Pavifenga malesunga ya tuana imatia tiuni vai lua malipese si utina ina ua toe se fulu malelima minita ntale o leiva. Ya malo lava le mafta mai leo vai atu sulo le lai fafatu le tatu vis fa sala lai nei. Yeah. Lena fatu tala le la tatu proklame leo tala mina tupu la langi nei as. Yeah. Pe o les tonu nei ile tausanga e tasi iva falima. Ia na fa ilo ai ua umale tau lo na lua. Ave foi lá nele tai tu singa tono Trump na au mai. Yeah. La ua fa ali e ilo na masal salonga e una talia Iran ia vai ngol tal no. Ia mato e fo ilo ele so fuanga masani state street vangale street of Hormuz. Ile vangale ole afa tele le polo kai va al feo ia tu tonu male mai fa fo ile na vangale lo lang. Yeah. Lo ingala a mawolo sitala ile ne yaso talia Iran ya inga yo no inga lo amatata to vai wale fa linga le na mai li fa pa e ya le ile secretary of state ya maltanga le vai taua America wa uma nei le la to va ngale le os fa inga wa mai complete wa uma le mena man na ai wa tau no electoral objectives po va ngale mana o taula ya la taula wa mai paule va ngale o va ya medical team ne ya na o le pui ngala va na le Strait of Hormuz ele yeini fainga Iran tupu ai o le lai fa talia o mai leso afa pelo lai sa o talia Iran yo no ngala le ato e fo ia tu la sani to so longo le ne na le tu mana na o i lo lang ya ia to e fa o malanga va ile va le ia wai o le tatou Sāmoa malanga yo tatou Sāmoa ia o pona tia ni te mi va ia tu tau pa se sele te mi ia e ila to wa leva na tongi pa se se i fa ile tau ia la ya lua tanga na pa se masani na wa le tele o isi fa ngamalanga vale le utolo po la fu mai ona o le tau fa so ino sua benzin la fa ina le fe inga tato e pe ia fa la utala to sanga uma te mine o sau ia fa to al eni usila ma senda o to se la what we ni Wellington isa mo one se te mine se te mine to se la mo to por fa se la te milane le watu ni Wellington e Sāmoa na ya fe lu se la le fe tol se la a fe lim se la le one way ma fu ma ya ona wa tala tau fa wa no wa fa le au fa la titi e fa nga malanga ya ma la fu e so so ni tau so wa o tau tate le ni te ya ana se tu foi pas se ni se foi fia malanga il fa ngol masina le Sāmoa la tala fa ngol masina nei e por eso fu fitu na e lima se la u se fu le watu ile yo na la mana ya na la e fiolo mana yo na le to fiolo lo watu Wellington ya na la mana ya al mela lo le afelu se la u afelim se la u one way o iso foi que tatel tatu si stala tau fia na le tau mo mal temil nei ya vai tatu pula le tengo ta pases fa pe mo ne ya vai so ya pula tengo ta pases fa pe o so fu si utina ya ia o mani me o tupe ai le asi se utina ni tau sang ia mana ia pe vai la stay no le tau ngo fiel pases la satina ia o mal verso ni te vole lo tau sang le tu lo wa saudo la lori le tau pases ia mana ia lo foto mana ia mele o sole ia mana foto va ngale pe man tu nei ma tu o ki lani ile o nanga la fa yo ki lani ya ve mo me pen foi e sa i toi ai ngau me ai ta ma fa feti le sa ai la o nanga le fa pe me na le pe mal fast food passe no tanga ta ia na la toma wa ina pin o la te fa nga ina ai ile se me fa pe la ya ta to wa na to ine Wellington wa la tu fa fu mai ia se manu e sa i toi ai ngau me ai na vele tu mo la wala ia no mai le lo li piki nga fa feti le sa la lo le tia yo me ai te le iso mo mai si me o la fa la fu na vai la le fa to tau ana ia tu nu ni wa ta to fio la fa fio la e Sāmoa o le fa ngale o tato wa la me le sa fa ya sola o la u ngal ngale sa fa ya sola o la ititi fia te le ia ma mo la utama fu le to me ufi ia fa me lo le ai puru uma ia ta pe mai au tafa ia le fa ia po ufi fo le si o le ia te vara na uma na valu sanga le umu si taimi ia o valu nga ulu la o mai ton mai la o mai ton mai la o mai ton a pesole fo mai nei ala ma fo mai ta ia lu wa ta mai sole me uma ia po
to ti ato tau sanga ta vai atu so le wa ma nei le pala le wa ilungo wa tono pupufi le ia mo ai te sila fia o me nan tata wola mai sa mo tata va ayo fai ia fa peata to ye aso tata la iti e o melo le vao pe sa le vao la u mai na le mena pupufi ia o si te mi a fai le lafo e fiu ai le vai talo e polo kail to la meni vao fo we alo tama fo ia so tala iti pe a fai le lafo Por a mera vez ave se ma le vao ave su ai fa ma ya ri mal pala o si voi ma fo to ina ava pe salalo la au e ala au tu tasi tu tonu se lafo a pe pra me kiria o mai lelo me le I fa paulo o wa fa malo lo tu ya sa ole le ya ma fa ngona ma tu ya so da ya le o mai sai tisi nei te o me o mai fa ta to ma tu ya so ya na tonu pa wal me le ele o ilo sai tisi te me nei te le lo pe te ula to lo mul me lo e mo le sta le mai ale mau le sa mo ele lo tanga te tala mai wala so ya le ngeli faya te lo la ai se fai sanga fisis le nga ilumana I sanga tu Singapore sanga PhD mo fa le alo so e pe sa ol mauna za mo ale le tala tanga pe tu lo wala upula ta mai vale tala ia vai ponto ai so pe ni mau va mau ni ai ya sala mo wala to foi me tala ya le bailan mele tup bailan mele tup lan mele Ini me tu dai le me o kasi yo tata to pesi esa si va ala wa tu nga le fa ya onga le plus pula tu la la ye fa ingon le va so Talasi, elau ele ole amale sami, a ole tangata ole numero tasi, the fire let tangata falling I let tua, I let tu mua eo o iva ematua, the tino malosimo malo and the fai, the pule umane lona tamai, tato mana ona uma etalio, sepaya me male fia. I say ole ba fa sorry if I le ole fa o fa o tu fa fianga na mai le matulua ia ole o mole le sa inga mala fianga le peptele tala ile fa tal vatu le ta le fianga le peptele ma lo la vale sui fomlia ma lo sum le ta yo ia fa tal fa ku le sunga ma ya vale le tai me lo ta yo ia ene foi le go sa se go ma le sunga tu foi tal fa foi pa anga le ta tu pokalame tal siolo pamio tu umai Tomre lo mua ia o lo suru manei nei au kilan o va ia foi le pisiol tele o nei tama I falo lo le fengo patau na pena wa foi le asosa ia tailo ia tama tono lo mua a bi ma to le wa matana to vai mo tau le fio ai tina I falo lo au tu tama falo lo malo le mantele ia o tama sa ni foi ai tama au kilani ya matari pisi ya ta ya po ya umane ale so le mea tas ya o tamayo Wellington ya ele o tanga te le nga o ya nga e pe to nga me voile le la titi le tala noa ya e tele fatino ya le ala i tanga to ya tama Wellington e pe ona ya fa to a vesi fa la tama Wellington ta ya ya pe le vesi tele ten fa pene ya fa ta na la va ya tu mai tau atu ia na ua pisi o tau tamasa taru si o pisi o no le asatina e va pe o pisi o no ni vai foi le o ni poni mali o fai ana o e mani foi le mani la uniu ma va pe ia ele o feo I fa pe na tamasa ma tau ia ai lin sia o tano tu ia ia lai watu sia ki tu ia me ala mana mil fai ia o le nei sa mala o nai ili ma me fa pe na lo ia na la fi foi le a fa me lo fa la satina ala I don le na tina me fa nga fa ya na mo fa tu atu ya a veni sa mala la titi foi le tele o te pe atu e ta yo lo to
Maria me alo fale tama yo ya nga e fai nga luenga ya to fa nga to no fale pe ai telum tua ya ari nga ta pole na ya ai Maria le ole wo to ta nu mai ni se wo sia tu ai el pakalenta tu tal noa yo ya inai ya te era se yo se taimio sa vali le mato pulinu e watu se lato malanga wilele nai Wellington ni se mata ia no mayela ile fatino nai me papena ilunga nei ina ia walu ilu mal mano se mato awol plus o lo nele mano se to awol ato to umo o meto lengi tanga te no paka e uia na ule va ia u luo e fa nga me lo tinga ina na tanga te tu ia ta fo do pa ya ai mania telela o mata tu langana e o fo lai fa sa mato no fo ina le hotel lot ya e si unga di ina masalo te do man malama po se me o Middle East me la wele de pana la take over ina le hotel lot ya ole me po io na fali ya wa e fo io le lata ya te le foi portu e tele na nga mo malanga tanto tele ya ato te mo fi o fa so a ye sirungari ai alo man na o ato te tanga te o man lo far ato mo fi o te lo na telefo e tu tele lunga ya wa to te lo tanga te o mai ne po o la fa la le se ta fa yo so mana ya sa le ya wa ya ufta wi foi la wa la talata ina il va ngale ye le vai le ya te la kunle na sa masanina na sa vali me koleni ile nei vai aso ya sa le tio foi la wa le mana ya tu langa fale le ta o le sa fa mau tu ya o le foi le fa ngofie na le sa vali me koleni yo ya awana famaya ya sifine famaya ya te me vai o luo tu te luo mo yo ya ai la o te mina ye tu le o luo nei fafin ya la te me luo asia tu yo le a lot la wo fa ya tu ye ya vai numero ya te to luo tu famaya ai va ai o to me to ta vili la wori ya ai ma lo la va ai foi le luo a te le ina fo so sa va ya tu le sonta to fa so ai o lo teo mal mato maliu le aso mo muri ta message mal to tele fa sta ye wela ko fa ye ta la bolina o mo to e tinga ina pa o me lo tu fa no wela bolina ya so tai kas ya ma lo la ma na ye le tato officer e va ya to na o tele to ai tu o le playground ma me si va na ise se o ani fu fu no lo fu e tato officer e la mata tu e va pis pala o na la tau fa ya na wa si that fo itua tu lunga tu le officer nei itua le pito itua ya o le fale o ya e fo ina fo fuanga ya stein fo ya po se aso ya sa no le fiong ni pule fata tianga o le nei fo ya fale o ye tato officer le fiong le peptel ya tele ava enga o tu mata ai ma fo fuanga ya wa fo nei fale mo na fo wa o ma ai ma si ya o ma tu mo le fale ma va on fa pena ya stein po se aso ya al mesili na wai ai o al mele ye o lo te mi ta ma fana ya e le fa sa video ai tu ai o wa pi mo dunga pi ma ti e mai fo le tu mai fa le o ya e nga el te mi ta ma fana wa to am fa sa video to wa tu la mastano ava ya wa mo pu o lo na winga fiu a fa masanga te fa ta di mele le tio na na ta ke se lo fa lu na ava tu fu e tu Malo vai ya sa no ya lo fianga pe tele ya wa fo il famo mo tato a unanga ile nei vai aso mo le sautina amol o le po ana nei fanga tato envis ya lo no winga to mutai mai la so ta ya po ai la to na fa pe famo ni le tato se ya e mau tu lo tato lisi ya la foto lo fo ya to fo ma ya e to lo winga to tato po kala me la so ta faiele ye sau entry tono tato se yo le Mother's Day ya o le ato to el time mai amata tu le la tale lo se pa ye tals fungol po na ne ya le po se le ni sa mo fa ngai my cash ya I found o company fa na fa ngai la foto yo le ClickX ya fa pena fo le ria rocket remit ya fa pe fo le fo se ya fa mo fiel la foto pa pe fia ye tono tato se nga ia tu se terio la ni po se supermarket po pampensin
ya pole tapa plua sutala ni sila pesiliato ya ma wole lo wa vanua ito no tato se sfumo tato fai longa tai lima selau ya la fa peona se ina ile aso ata ya after tele ma ya mol mato wa no ya manuali le a tapo ingol to au neva yaso ya la ngo mato e fai si fai ngata mato ta longa le la nga ya to le lo le ile malaya o le crusader ya la wo manu fra la o tele mana o tato le au mo tanu to no malai ko mana ya nang talong ale tu mata eta tu fa ingol vasul talong ale ya sa le ya wa pe ul talong mua le ese mai le super round foi le pe ul talong mua la le super la kapi ya le la fa tonu ina i le fa ingol vaso ya ai ta to talno la so ngfua ya pe a bla tu langa ya ya ai fa mia tu le ya sautina i se fa tu le pepe ya me se foi ya ta to tu lo fa fo me okilani na tina u malava ya manuela sautina ya molet foi le ro fa nga amniang la satina mana vai tono le mo e ro fa tasi mai to kalam ya mai se ya tina ye te lo no foi tu foi ma ya pa lo ya o lo sa ya mionga ni tangata ai ya lo fa pe la uso pa tai mo tato po kalam le ta alo fa ya lo fa tu lo fe la petele ya moni la van ya so fa tai ya si mer fa fonga ya tato tala mai Sāmoa. Toi whaatala whaatula tātua tanu le nei fo i aso tofi le isi whao popongo tala mai Sāmoa ma nisi o meolo te tupai le nei fo i vai aso. Ua le lava le se 10 miliona na whaatatia ese mai le tala whaatatau o tua le tupel nei tu sanga e whaatupe ai le awinatu i whafo ngase motong fitinga. Tal wai o le whaatupula ia peo le fwoi numero le au whaio i lantou e mo o miatong fitinga ia tanu o i whafo. Wa toi pasia i le kapineta i le vaiaso le nei lana phone tanga. Le toi wha o popo atu le isi 2 miliona tā la. E tali e tuai le tele o ngase o lo tālo sanga pe mo tong fitinga tāla whengai. Ai le o mawhai o na tong fitia i te tonu o lo tātua tanu. Mai wa pasia lo i le kapineta le isi tino i tupere na e wha wai si e mai anu ni tala tupe pe a wha pe leto tele ki tātou tangata ngase mo la winati i whafu. Ale maulawa ia sa tātou a mata i whalema i tasi ni sila. O lea ua lua tolu whalema. Tala les whalema i fiti. Tala whalema i intia. Wata tala fo i lesi whalema i luai whalema i intia. A moi lesi whalema i saina. Olona wing. Whatupula ia pea tu langa ia mol whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o iailim tanga luenga, tala maile nei walu maasina, tala ntula i mai tonu tato whainga malo. Tau pule nisi o swinga tele, e ala il tūlanga o le. A mainga o tato fo mai o masini fau, fau sio nisi o whale mai fau. Mō le tonga fitia o tato tangata i nei. E lava o vai, wa i tangata o le mwhaina ave a o mai fau mai tonga fiti tangata i nei. Ta o tonga fo i le fatu, puta, ate, watungao, me uma, le tātou te mori mawina le teimini le tātou atano. Pei tai o le veaso nei o whaalao i loa ai i si pepo whaamtalanga mai le mtanga luenga o soifua mālono ina. Wa whaatulanga e whaatasi marika peneta o le asila i ai, e le fausia ina leo ni porkalame ngālulu e whaatasi nuu mafio anga, e una ia le tūlanga o le soifua mālono ina ma le si itia o le tele o ngase, le wa fia e le to tele o le tātou atano. Man tausa ili fufo tuai i atuna oi fafo. Wa mai asu e ngā mōwhala au whaasaina, i le pūlenga o mtanga luenga o leo le whaatino, mai e mama uma i lanto mai leonu a fio se tasi, pe o sila fio le fuafanga le nei, o lo ua whaanga solo nei tangata whainga luenga uma le māloi o na ofisa ma mtanga luenga, le wata i mua i mtanga luenga o leo, e pe o na amata mea i fuil te itai o le atunu, le fionga le palmia la aude le mali topola te va fosi schmet. Fa maunia mai le sui komsino mtanga luenga o leo, le ia tawa Samuel wa famasanga, o le ua mai a le pulenga, ai ole a whaanga solo atunu le au whainga luenga atoa uma. Ma ua mai a foi i tangata whainga luenga uma, a le ofisa o le komisio tangata whainga luenga le malo. E le o mapu i a oso whainga mtanga luenga o leo i so se teimi,
e masalomi ai mo atu reporti i le ofisa e no whanga mai nā tōlo masalomi o lo o tau aveina ma whāta wina whala au whaasai nei le atu no. E le isi lua o so whainga mtanga luenga leo lata mai nei. Le ua mō lia matao fia i nisi se tō lima. O le tasi o so whainga leo na maua i le tō lua e se ta avale sa whērua i solo le taulanga le na mawai aisa i tono le ta avale. Ma le isi o so whainga o se whale mau tutongi le taulanga na poe i la toi tolu ma na mawai aisa ma marijuana a toi ma le paipai whaonga ai na mō le aisa au masalomi leo o nisi o whala au whaasai na le aisa wa sa sa i tono le sink ma ki i ere paipa e whaata whea e se ai. Mai e leo asa se aso le vaiaso i le wha masinonga e wala aua wa i atuai i lantou uma e a fia lava i mata opu tau whala au whaasaina mai o le to tele o i lantou nei o alo ma whanau tala vau. Ua tatalo mai le taitai o le atunu o le whaidua inga ma le autu stala e le mamanu o le atunu o lau tele e le toi la ngai pe o le mata opu i le maliwa o le aloa onga le atunu o i atu au maltino e re atu i nātu i te tonu mtanga luenga o leo so se whaamtalanga mani whaamaumau o loo si le fie se tasi e veso ta i atu i lea mata opu ona ua toi la ngā i lunga mosu e suenga le lava o whaatau nuwa i le malanga mai o nisi o alo le atunu o lo ngā lulua mtanga luenga o leo ni usila e toi sila i su e suenga o lea mata opu. O se tasi le neo mata opu o lo la ua lunga i mata opu umatau whaamsinonga i te tonu o Sāmoa o lo o wa afia ile fionga le pāle mea manisi o whaipule o le maota a toi ma se tasi o malusi ni o mtanga luenga o leo. O se tasi o whai unga le whaamsinonga ntu ina mai le mata opu lava le nei. O le taulan whaatuina se komisi su e tuto tasi e la tau te toi ilo ina le mata opu le nei. Le foina ta o le fionga le pāle mea e tā wa tele le whautuanga na tu ina mai le tamai tai whaamasino. Ma ua mai a foi o na tu inatu e le komsina langolango le mtanga luenga leo i a te ia. Wa mai o na whaatino le whiriwhiri o le komisi su e fau. Ma o masina le nei na whailo mai se pepo whaamtalanga mai le ofisio komsina o ni usile i Sāmoa e tau nuu mua mai ai le taitai o i la tau i to lima e ngā lulue whaatasi ma leo Sāmoa e le ngate fau tue tūlanga tau le tūla fono. E whape nā fo e le whaatinongo tiu te tau tue suenga e so se mata aupo e whengai mamalo le malo. O tala fawia, manuia tele ni aso si o tātua tano o whasoi foia. Toi whaatala whaatol whapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua. Na whaanga le minista o whai ngā whaiva lo na malo si anga po la na pule whaataatia ese se whautua ngā loa ia wha le malo. O whaasalanga 5 se fuluafe mo le whailoa ngā ata mai masini po e ata o lo otuli mata iai wa a whaangauta. Sa lapata ina fo ia le matanga luenga o wha masino ngale minista i lo na ono solio le tula fono ai atatau po le Bill of Rights pe a whai e tau mawhai e pui mata o file o ato ata i tangata lautele po le whaasao talo sanga i tu inato moni whaamatalanga aloa ia e whaatatau ia ata. I tatono whaamatalanga ia na mawhaiona tatala atu i lalo le Official Information Act na whaeloa ina talo sanga Jones ina ia whaamamafa whaasalanga i o atu le 5 se fuluafe tala mo so se tasi na te whaasoa ina atu. I isi tangata ni ata na lato mawaina mai le matanga luenga o le Ministry for Primary Industries. Na whaeloa ni pepo whaamatalanga a sui o le matanga luenga o whaamasinonga e whaapea o le whaasalanga i 5 se fuluafe tala e le tala whiangai. Ai sili atona tala whiangai le whaasalanga e le vao le 5 afe ma le se fuluafe tala. Ona e o tutusai ma le whaasalanga i se fuluafe tala o le leusta ia o le tula fono o le Privacy Act. Na Sāmoa Jones, na ia filfilia lea whainumera, na ia whaeloa atua i tangata le tala whiangai o le whaonga sise o whaamatalanga ma tauleanga i nai pisenesi tau whainga whaiva.
E lua se fulu ni whaala potopotonga ua tu uina aloa ia salato whaaseai malo au whaatasi ma tālu sanga iai ina ia whaia se suenga pe o suinga ia na whaia le malo ni usila i tu la fono o le tutu sau tutongi po le pay equity. So salava pe ese le ngā luenga a oto mai e tasi. Pe o se whainga ua māsani ai i le whainga o ngā luenga mai loa ai le whailunga lanu i le itu pāo tamai tai. O le tausanga talwaina whaalea o ngā ina ai le malo ni tālu sanga. Sa o fiele silia ma le selau valu se fulu wafi o tangata whainga luenga. Ma o le toa tele lava o le itu pāo tamai tai. I ngā luenga o le tausinga o tangata e mana onga whaapitoa o a onga o soifua maloloina ma au o nanga lau tele. O lea whaasea ua whao o ina atu le Bay Equity Coalition Aotearoa. O Dame Judy McCracker o le so upo mo le whaala potopotonga. A fia tālu sanga se tangata mai whafo mo le Citizen i New Zealand e tatau na pasi le fitu 5% anga i ilunga o fesili o le suenga. I se whainga fau o whaasilisila le malo le o whaamoemoe a mata whaamamalo i le tau sanga a sau. O le lata i le tau whai unga le lua whelua fitu ua fuafuai a mata whaatino i le suenga. Mai au fia i fesili whaatatau le tula fono le Bill of Rights Act. O fesile winga in sol tula fono ai atatau i whainga palota o le whaatulanganga le malo whaapei ma whainga malanga i whafuatu ma le toi fo i mai New Zealand. Na sauno le minister le loto i whale Brooke Van Velden ina o whaasilisila le suenga o mafua le fuafuanga ina ia whaamautinua e malama le tangata talo sanga iana matafa iui ma ona tiuti. Ma whaamalo si ati leile winga o le avea matangata Citizen o New Zealand o tuutuunga mo le tālu sanga le Citizen i le taimi nei e na o le saini o le pepa whaatumu e tau atuai ua malamalama le tangata i mea umolo o tu si ai. E te tau fu ina au si eisi tuutuunga e peo le no whamau to mai le ngangana ingilisi malele ai o se solo to la fono. Na sauno le taita e le actor David Sāmoa o se ai po o se manu malo leo la la tau vaenga whaapufai o nei le o se manatu fau. Talu mai lava tau sanga lua afis fuluono, sa ia fina u lava i le ala ngā tatau i tangata fau mai fafo o na malama lama. I totono New Zealand, tu sa lava po le ale i tu ainga tangata po o whele atunu e sawai po o lona tali tunu ngā whaale loto e tu sa lava ana ia tatau whaale tu la fono ma isi tangata uma o le atunu o. Na sauno fo ile taita e le New Zealand First vava samana e Winston Peters ile tau sanga talwai o lo whaatuptupla ia pea popo lenga o na iei nisi o tangata na malanga mai New Zealand ile whaalo ile tanga vai ele tunu ile mana ia mata anga mata ngofi whaal tangata po values o le nei tunu ile whaalo fo i tangata o lo o au mau i New Zealand. O le awha amuta pe ave i se le pulenga moto langa tau i whaasalaunga le Broadcasting Standards Authority ai whaatuina le vaenga whaasalalau ni polisi po ni taiala e au ona io ina mo mulimuli ta ia ma mata i tua i lātou lava ni whaasea na ilo le pule ina ma matua ava ai tuto ai le malo pe ona whaamauni e le Minister Office o ta inga. Na sauno Paul Goldsmith o te le lava le suinga o tūlanga tau i whaasalaunga peitai e le o tutusa ma le whaatulanganga o la fono mai inga mai mawhai ona le tutusa ma le tala whea ngai ni unga po o whai unga o lo mawhai ona maua mai le tūlanga ua iei whaasalalau ngai le taimi nei. Na whaalia le BSA i le leite o New Zealand wa silia ma le 15 tau sanga o lātou whai loa e whaapea wa le tai tala whea ngai le tūla fono whaasalalau o lo iei le taimi nei. Na whai teo ina Minister le malo le pūlenga o whaasalalau po le BSA ona usa lātou whai unga e amatai ona whaatula fono ina whaasalalau i e tā ua podcast ma whaasalalau i lunga o upenga ta whailangi. O Costa Rica le atunu ulo na sefulu tolu, wao fie i tutono le whaingapa anga mo whaatawa ingo le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, po le CPTPP. O le malolo na lua le ua fiatu i le CPTPP e ese mai atunu u whaavai o le whaingapa anga o le isi atunu o Peritania Tele. E ele tali tonu nga whaato alo i ona ulu whale atu le whaala potopotonga i le afalo na lua le lua whelua fitu peitai na sauno le Minister of Whaatawa inga New Zealand Todd McLeay o lona winga o le ale isa tiu te tutongi mo le silia ma le iwa whaapasene o loa whaatawina atu i Costa Rica a New Zealand mai le aso mua a iwa pasene i tutonu o le isi se fulu tau sanga.
o isia tunu o au fie tonu o le whainga paanga e iei New Zealand, Australia, Brunei, Jerusalem, Kanata, Chile, Japani, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Britannia, Chile, Whaapea ma Vietnam. O isia tunu o tālu sanga fo i fie awai tonu o lea whaala patapatonga e au fie China, Taiwan, Ecuador, Uruguay, Ukraine, Indonesia, Filipina, United Arab Emirates, ma Cambodia. Nanga oile tama ita yo Teresa Ann Johnson se ta avale malona leilo o ye se pepe tonu. Peita emulmuliane na faatule ta avale o na tuule ole pepe ta fatafale awala ai sola le ta avale. Na ye fayele anga yoinga a o tango fiele methamphetamine na faamatala le tama ita ai ileo leo. Na alao na ia ngao ina le ta avale o na ilefia savali ile mamao I kaiti I Kispan mai ina te leilo ina foi sa ye se pepe tono le ta avale na vave na mau tangata le pepe malongo ina loa leo leo na ta ole matoa mafatio le tina ana le pepe ona ole tūlanga o ana na fina tūla e Johnson lima iwa tausanga ili whaamasinonga whaito malo Hamiltone e tali o na morianga na o se ungali I tutono se fale uloe whaatau waitau mawhavela ai tu waila la pepe whaamasina I tutono le ta'vale whaata se maliki ina ia whaola I pele ia malulu ele I umi ai o ane I ai Johnson masola I le ta'vale. Taluai ona na tau fie tutono le sela mo aso I whaase fulufitu ina ualoka I leo leo na whae tite I le whaamasino lo na whaasalanga e walu masina uanofo wa'ava ai lo na ainga whaatasi manisi tuutuunga yao na mulimulu ta ie tutono masina iwa pea uma ona tulilo na whaasalanga o le nofo wa'ava aia po le whaafale pui pui ilo na ainga e iwa fo I masina ua whaasaina ai ona toe ave ta vale. I whawhato New Zealand Ua whailoe Afrika I saute le vaenga o le vairusi o le hantavirus, leana pepesi mai leisi tangata I le tasi tangata. Mana afiini tangata sito olua na ia I le meli po le vaamo tangata tawhao, leana pepesi le vaamai biona ta uele minister soifua maloloina Afrika I saute I le asololo. Sa sauni le vao le MV Hontius e malanga mai Cape Verde anga I atu I Europa I le asololo. Ina watu ina tuelfai ngā malo se pānia le whaatanganga e taulai le Canary Islands. Na ta awaili poti ale Reuters o so enga ia na whaia le whaala putupotonga Afrika I saute mō ngā senga se pipisi na whaelo ai le vaenga o le hantavirus le ta o le Andes na mawhoio na awhia se tamaita I po se tina ne valani. Sama liu I Johannesburg ma tau fia I se tau le Peritania I le whale mai o ila ua umaia na amata o na ngase I lunga o le vaa. Pauli o le vaenga po le strain ua iloa e mawhai o na pipisi mai le tasi tangata I le tasi tangata o le hantavirus beta ai e se asea o na tupu vanga na ua matua vāvala la talava. I ta alonga, e mawhanawhana mato o le au soka tamaita I le Phoenix a Wellingtone o na o la tau le tali malo le vaenga lua le semi-final o le A-League ki le whai unga le vai aso. O Porirua Park le o le awhai le ta alonga le asasane I le afa o le lua. O la lātou ta alonga I le asasa talua I Brisbane na manu ai le roa e lua I le tasi. Aina whaalia e Makala Woods e iei lava lo lātou tali tonunga e mawhaia no lātou malo. Mai le leite le fo I le unga o lātou ta alonga I le Porirua Park. E le tali tonunga I ono o atu le ono awhi lau wha ingo tangata o le aia I le malai tāpua ia le ta alonga. O le taimi muli na tali malo I le Phoenix I le Brisbane roa I le masina o mati. Sa o lātou malo ai e tolu I lele ai. Tala whauia ma le si ufonga le la mua mo le nei vaenga o le tai au. Whafonga le tula se fulma le lua le au li nei e tātou telefon tala mai Sāmoa se fulma le iwa minute o te enei le tula iwa. Ya malo lava le mafuta mai. Fata mana tele le ngari I lea na o tono le fale fata o ia me ai fo ile ta maftanga ai tu ulta avale ma le kit fo ile le o sola ile ma ta ile no mo ile ole. Le matua tele le tangata le. Le matua. Ya. Oni si taimi pe o mana tua le ile le famsino ngana fai pe tani le tau sanga mo vai. Na mo li ai se tama le o so tono le fale o risi ai nga ngoi me. Ya. Ya e faile tala tama le ai o tonu mafu tala fo fa mala mo to fa. Jon ngal be ngai ngoi. Ya. Au ta to le fa tama la tele o tai.
e pe foi la na ngari tau na lu le sia no fo e o mai fa tau me ai le no fo le sia vai ta vale fa ta mala tele le sona I mola satina no fo vai ta meti alu ta mai fa tau me alu lo o mal fa lo no fo tina yo ai alu ta ma amane ya pe no fo ta mai alu tina ya te awa ia so se fa tau al vai so nei tu tina e alu fa tau ai no fo ta ma pe o ta vale no fo ta ma fa la vi o so uma o le o langa le ne o tina le fa tau a te tu foi manei le va ya so I wati le ave le lisi ta ma va ya lisi le ya ale ve mertato fa tau ya la lulolo ta ma portals fu ya te ale lu ala fa tau ale fe lo mele le mele mit ale fe lo la mele fa la ma ti ki tu le video le mele so po fe mo fa smo ale mele mit e wo foi se ase ale fa tau na te lo ele me ya mit ya ya la fai la me ala e ma fai to inga me va pe e tu alu per tina ia ila na ia masani o le fai fa tau mo fai pa ke tel vai aso ai o le ia me la na mo mai ila me le tu pune le ni me tu puna tau tu pu ai le tu o e fa mena tu pe o le ua mai le tala o le o te mauna maule le ungol se ya taimine ya fape o ele na velo ngol se ia te we manuia ya mata fape le teni usila ya mata na va isi awole moso pe fenga lwen esa e pe tau fai ngo fi ele nga nena a tu no va vena mo pe fenga nga pa fape le na la ki se ia la nei usila al mela le no foi Sāmoa ai tau fai na ya ni su pe fenga lwen o le matua fenga ta me foi na e lo el vanga le ave ngol se ia a manuia ia ele o se me fenga fi su ngol pe fenga lwen sa olele ya me sia fape o le tangata le manuia Sāmoa le mai mo a inga o le tina to o lua mal fa na pe to fa pe to lima wa ti le fenga stars pe fenga lu ava pe le manuia le 5 ia le tau fe o lolo wa matol pepa ya le rate le pe fenga lu mo ia la we fa tu langa mai le rate tau na lu tu tong ya mai foi nei ya o sa nga lu nga ya ye ma ne matalo nga stasi le menen matoi mastoni matalo stasi o uso foi o maston ya na vatulan pe fenga renga I maston e vai o mal termine la no foi maston mana ya ma fa tulo ya I mala won soli ya o ela tangata le ne ma ya no sa o kila ni usa no ne la ni na te pe fenga lu mana ya vai la o no foi o fa ile a inga fa fa now la o no fo mo ya ma tu e maston o le tangata e alu ese mai malu ula na pe fenga lu ale no pole no una manuia ya la ua ese mai ala walu ni famela to a inga po Wellington ne po Okilani po Christchurch po Fela sau ta to no ya ta si alva ya sofa isa ila inga ma se ape alu se no ule in Sāmoa na alva to pe fenga lu uno sa ina no po ela fa vai community Sāmoa ina no na e be ala iPhone o ana mai pe fenga renga le a no fo Nelson e le isuia ia onda ya lulu ale na no fo ia male tu nga le fe ya ia male tam e nga fo le le fe ia male tam yo keni mulpola yo ami jone yo o le falele na va tu pe fenga renga ia la saua ti dan fia solo ese ia ele fen solo ese o la ma faina solo la mo la no e ti na pule o po feta te fio e ia ele fai yo pio I tele la usa mo fenga lu ngale o ele sanga tele fe le a fe ngana le vetsu ngate malo ke ya fenga na ta o stuff malo lonsa ya vai pela le piti ta ya fu ala piti fai ia ina ima tu le tulanga le ro il chau le pe fa malu timu malulu e foi le o li elangi le ro ma lo si sulo la alu lo masina sa valinga o taia ya o mopu so le sa lo na wale na o afa na fi meta tonga ben o sa fai le fa ta wa tu lo fa fa ipula foi le na fa me te o nga fa ia le mo le sua fa o sa wa ilo le fa pe soli to nga fa ila le na fa me la o ta mo tu fu e nga sua fa ta fu e tu ya na po tong yuli na pe tong yuli fo ta fa fai lo mala sua fai ta po man ya ta to le bunga ta la tele o ta ma fa te fam tala ina ile inte si vai fa ma ni ai fa ya tanga te me ai la to ainga
Awa o me fa pe ai fa mtala I se fa fengal venga. Tau ana I se fa mau ni mau. Ia na la fia ni sin la to el ulo tele te. Ia ni so le te ala mai le sfulua. Wa uma fa ya umaro longa se kilo ala sfulua ia. Wa ma sfulua. O fa alo tu ulo. Ngere tele. Ia le tele tu mu. Oh ia sa. Me na le te lo ai e lu mia la kuka. Pe sau. Ia se fia ngole te pe va pe sau va ia tu. O so le umara le me ailia. E lolo lea, fia malu a inga e. O le si meo kuka pa pena mo lo le loisa ina. Mai, o mo to ina mai la mo lo tapu ni mo po. Ya sa lo sin klanga mo oi lo ito. Ya la te mita tu ele ai o mo na sa va. Le te lo to a va ya lo mi ai va pesa. Ta mara o to le mo na o fa ele ni o me. Ma tanto to pasi. Ma for le time ia fa se malu taiao. Le mana il taiao fa o tal no se ki mana o TV ta to ritio. Facebook ma YouTube. Los for 5 minutos te le tu live. Ya elim fa ya na tu ole fa talo fa tu ta tu pa angai ma fa mai. Yo parisina manuia lava le taiao skola stika sa vesi leo. After tele lava le ma fa mai ia sunga vaonga tasi malingi talo fa tasi manuia lava le tafta nga seu. Se ngari kapeli. Manuia ngā luenga le taiao, ia fatua te risa ene ma siam tina matua, ma inai Australia, ma lo lafa aftai, ma fo Eric, manuia lava le taiao kalangolango, ia manuia fo il le taiao oka, ia o le fionga ia au mua te whala, ia ma inai Sāmoa, manuia lava le taiao mua, ia o fatua ngaluafi leo pepe, aftai tere lava, ia le mafuta mai, ala pati le la ulu, manuia le taiao, fatua Epi Marina, ia sunga malo pelsauma, ia manuia lava le taiao, lo sunga malo, luenga lo fenga iai, le sunga ngafa pula salua tele muas, ia mai sini Australia, te tele lava le mafta mai. Sunga Sale Tyrell, ia sunga Nativo A, ia mai Amerika, sunga Ash Lefu Matseni, manuia lava le nita yao, se umalu, vai fanga futi, manuia lava le nita yao, faltuia Rita, wila au itua lauta, ia vai matua ioe ia Rita la kuka. Siliva, Marcelino Casiano, o le peisi le tatou la mo pen, sunga Siliva, moria neta Siliva, ia sunga Silulu Paulton mai Okilani, ia la tatou wolo le whaafiafianga nei, mai le sunga ia taufi whaosafia.
Fong vale sunga tau fifa Sofia I pespenga nei tai mele tai au ina uto luas fulu vale minuto na tale o le tu lai fulu. Ole tau te ia I le vai aso ne fata wele ngana faitanga. Sign language tasile a ngana lo ia New Zealand. Ya ese fo ile ta ua ile. Tu sa New Zealand le o luas fulu nei tau sanga o fata wa ina le ngana le faitanga. Ya. A fo le ngana nei. E tasile ngana o le vantato fa ngai nei Sāmoa ia so ia. Il fai ngā au tanga I noi listangata ia le mele te mana oai ia le ufata ua laulangi ni te mea tā ua tele le wha io wase nei tangata I longo noa ia ai fuala ia I wai ia tanga wha apitoa ia I loa I le tangata ia waso ia o tatou la iti ia ia tanga wha ngā yasoa ia le o wha ngā ina te mine ia lau tanga o whatu whate te inga le tango le lau tanga whatu le tanga le o ele o tanga ia ngana le aro ia le te mine au tanga I tatou wa ia so ia tatou lai ti le au matua ia le la u tanga whatingo le tango e tau mai la le men te whai le ai alu te sa wai na tonu atas na tonu a no na ja la we fe me le alu za we le wala tu so le mona ta tate o ya la wata li tu le ai alu za we la wata li tu no pena yo si tanga ya so ya se po manava tu silo lima va pe o la le tanga na vi ai e se me to fa e pe o mena tu le ta ai la so atoa o tau mamau al mela ta tolo te mai o po ma tu so e se me to fa le ya la wata le mai o le mata tu nga ya so ya ya si me to farsa pisa la tonu ya e pe wala na faitala le no le fatau le la fatala tu tala e pa tonu le vanga le no fia a fatala ya e dizia ona na lau ya ma nai ya la lo lau ale le so lo lango ya I sa tu le ulu le wow ya le
Ya. Halu la wa lele malango tu lu. Ya. Ale mo le tu al mag de. So wa itale ole lango le. Moya ya to saula to le tu lango tu lu mo tango pe pu ya. Wa itale le lango le ngolo tala. Ya. Ele o fetau le pule fol mai ole. O fa manga lo mo lenga le. Ale itale lango. Wale fa magalo alla gore le sono. Me no tala le silo mtua na no falo. O ye le ma se me la langi ita. Le ite le tina. Le ite I sei le ite lo to lu le ite tasi al me ite. Ite lango. Io le volevo te vai il matovi. Ai se lango se tasi ale fa ye tu linga to. La el mete pisi mai. Se eu le lago ala me po fele ela o felo e marzano. So e solo po fele me la mai. Ya toi foi tu le ngana fai tanga. Ya. Ole ngana le o leva na tato. Ya o mana tu foi le ole. Ono me yo tanga a. Ya. Bel PC la si na tai PC foi le fai nga PC ya la tai tai sta male el PC. Pues fue le siva maya. Ya. Fie. Ya la titilo Martina le. Ya mo to le tanga fa pe. Ale lu male tu mo le. Le tu Marta mala no fo Martina ila. Pes fai tanga. Ya el pes fai tanga. Me le tu la male te ya el pes. Ya ya le tama fa pe fa ton no Martina me fai. Ya. Ya la va tu la ya el tama tu ya o la fa pe Martina no na lima tu. La le wingo lima. Tau fi lava. Ya lava. Ya le ya luar pese. Tilo tu lota mai tu e pula to Martina. Fa pe mo le lima tau fi wala. Ya. Ya os te fa to mai lo to ina fa bai. E to so mai le pese le tipi mai. On sign language. Ole lo ngana. Ya ma sanista mal fale or me ale tau fa ya. Ya vai nete mala malamba le ngana. Tu lo fa pe tanga te wala va. Le tio al tele o te imita te no foi tu. Oh, foi stata no nga tele le. Pi we ma sania le lima na. Fa la le. Ye pi te vai no ya o so moi bana tina. Le fa ta wala ngana fa tanga ya so nei. Na. Me la le se me alofa ya fa sa tina ya. Fa pe o lima. Ona? Apa ele le te fazang tina. Ele o nganga sa ele o tanga sa ona ala fa winga nganga tanga na. E vai ia. Te lo fitele ti. Oi, o le tanga nganga le fai tanga na fa nga Sāmoa ya so I wole. Ya. Ya o le si mena. Ya. Tani o pe tu wolo. La. Dal fa sanga mal tama tu pe mo le lima. Ava pe la ile mama la mai lisa tu no langi wo le ya Sāmoa. Tali o pe tu wolo. Ya tu wolo. Ava fera tenga me va pe le tati tonu frasata ua. Lewa lo mo frasa le wa sa fa me respito. La fo le te lo la fa le mali o le si pitonu o tatunu. La wa e muli mai sa fa respito la fa tu ya ti oi. O tanu mali. Ya la tali mai. Pe fa pe tanu mali. Zo fa pe fa. Je le veux talanga. Fa sa o le. O le lotu le mele fa. Amana ya le tanga na. Tala kuana u lo le aso ne le ngala fa itanga. Le tanga tai pe fa fena la to lo fa sa lo ngai mala vale ni. Sa. Pe le sa u le fa sa lo ngai e to lo pone le malanga. Le lo pe fa fena la to lo wa le ni tanga la te lo ai. O disi vai ngana tau ona I lo le ofisa malanga ma tai me tongi pa sese I tau ni fisili fa pena mo nei tangata na tau foi na ini vai nga fa pito foi le pe fa ini ala to me voi tu italinga e fa li liu mai ya va le tai me mai le fa sisilanga ya sa o le ya va penta mo nei tangata ya malo tasi pe yo tanga yo no vai so yo tato la iti ya malo via no sai malo. Ja, el pese a so stay me te fara el pese le te mai ene man tu le tanga tele man fa. Ya la tata to pese va tal va tu ya ma fo Eric ya fa lili tui man wi la val nita ya te te la val ma after mai ya epi merina
Ya, sunga tangai, rani tau tasi, ya foi mamau waka pace, manuia lava le tau, es lefu. Ya, ftrenga ya vai fale a malesi va, manuia lava le tau ni wia poasa, te tere lava vitaliano, ya pula, ya manuia lava le tau, te tere lava le mafuta mai, ya malisunga fiso, joy marifua. Aba, tasira le tangata masani le pesele na fai ne tu fuetang. Lo fa tu sa fiso toi le mafua. Ma lo lava ya, ai tele titi na tele tai tai, pero fa sal fa lua ba. Ana ta koleni la top. Ma lo, tu 2 minutos tale ole tu la sfulu.
te whenga nei te mera tai au ino te se furu 5 minute o na tale o le tu la fulu. Ya, e tatu klame le tu la futas. Yo ole tunu o South Africa po Africa i saute. Yeah. Le se li poti e maua mai o pion tatu mai tau ina foi news au mai. Ole tupu tele le mele le ni ngā ruenga Africa i saute. Yeah. Mal mele o tupu. O tangata laino no foi Africa i saute ua sa ili tangata fo i e whai atu tonu Africa i saute. Fa o lima iai, fa me o la tau i e leu whaua la tau ngā ruenga. Oh, so. Iyo e. Ia fefe wa isolo tangata nofo solo le lopo le ale me la fai. Mtau ni ale ngā ruenga ale tupe le isi me ai whatau. Yeah. On mena le tupu. Ta se e mai tala ia mai ilo o Lucia. O le li potia le Radio New Zealand e tala lea. O lo ma uai o le tele o tangata i e pango ta tama a Lucia. Na matana tala i tuam fasa o loto ai o fia tu le ami a Lucia ta luri taua mai Ukraine. Ya o le isi e ia po lua fe lua tolu, lua fe lua faa, mena na tupu i tua mai. Pulenga le tangata leo Vladimir Putin. E ili se li is furfitu tau sanga e tau na fali pui pui ai. E amal sala tupe ono su fitu afe ta la tutongi le a inga ona o le na fali pui pui lua fe lua lua. Ia le van fali pui pui a tala mai tua e le ofi le ami. Ma su fitu tau sanga e tau na fali pui pui ai ma le tupe na e pei le a inga. Ia fale au ngā uma. Pulenga sa waia tangata i tula i mai nei le va ia. Ia o fa mongo la vai pe na mai le Radio New Zealand. O le tele o tangata i e peila o mei o pa o tatu lo le upu a ua ta usala ina tangata i on o so nga tu la fon. A ola tonu e tauna suri la tu fasalanga o no melo fa o le maliu. Ja. Po sa wang. A tala mai la tu ato le ami e fo i mai la tu tiu sa fa le ami o mai. E o mai la tangata i mai fo to fa sa wang ali a inga. E le sini i le sona o ma. Iyo e, tu sa le li potia tanu amate le tau e lima se lauli matasi tangata o mali li ulusia. I fa mo monga ia. E ma fo e mali ona tangata ia fita to e fo i mai le tau. Ma sili la ta lima se lauli tangata mali lu. Ia se fo i numera na. E te le ia tatou. Ia le titi atu no ula wa te le fa tau fa i tangata. Peo tau tele ulo atu ia mea te pula atu no a so enga nei tangata i leu te fa ata wa ina le ia tau ti nam ta mai tai. Leu te fa ata wa ina le ola. La tu te atu isa wanga ma me pio va le ao mai fa mtalanga nei. Ai la le tele le saunga le mule la i tangata lau tele pe atu e fo i mai tangata ia sa sol tu la fono. Wo fia le fai e fa pe o ya le o to tala tatu le la. Ia na pe nei masina e o ai tono le ami ma e tau. To e fo i mai lo. Ia. To e fo i al metu ai. Ia ai o le ma o fo i le fai tau fia se la wafe fita Lucia pe ia o le pe fia fu wafe fia se la wafe fita i o mali liu de tau le ma Ukraine. O la fai ale tau. Ia. Ai walu uma me pu ata ma la tu stala il tau le fai i le homus ta lua i Iran ma. Ia pe o inale wa fai nella langi me tau suau. Ya o tau le li potia malunga umalo i ia toili liu ufo lau tu stala o le tau ala yo. Ele ma se ma fo le tele tangata i le tau le a Lucia ma Ukraine fa pe ia umi fa pe. Ia sa. Ile utato a mata le tau fa pe ele umi nei a si lima Ukraine wa mo ia ele o se tino vo le ia. Ia le wa lu po le la sa va le lu tau sang. Ova mal lu tau sang. Ia lo fa lo to lo fa lo lima lo ia va. Tau tia. E lo ia vai le tau pela tau lo na lo langi le tata no ine. Ia. Toi ti tia ono tau sanga fai. Ia ala na tau fast full million na tangata na mali liu ile tu e. So. Lo te mana tu tau na i te leo fa mo monga ia. Pe yo le pata tu lo pomua Amerika i Japani a Matarona. Si lima te mine o le aso nen si lima si amani. E uia Lucia ele i fato a famanato la tau le umo tau le aso iva. Al masina ne o me te siva falim. Ia. Te lo mo so i fuana mai mauna na te ia. Ai ona mo swing o me tau te mine e mo malo losi. A wole to yo fita fo ile le pe o le tau le na fai le vai fanga lo le na fa fe mo tupu fita American fano so i fuana ta siva iva tasia. Te mi le na o sa ilia sa damo ton ina wo ia Iraq ton Kuwait o to America ia. Ia. If so ani a Kuwait ma fai ya mal na tau. Te milani ele o mo mai ni foi numero lo ia pe fiel fita America wa fie so i fu le tau le. Ale utato lo al matua fia se la pe fia fita ma ta ita il malo Iran le o fanno i so i fu ai.
Yes, ya me solo no fole le o tangata o le atu o tua masofa ato le atu o te le o fale mo te ma inga ia o me o wala o me umala fa pena. Ya, tarsia ia fa ele fa longa ina ele tau sanga na fulele na umale tau a tarsia ia vela vaenga va ve foi ona fa mutaina ele ia tau ia lo ia ina ia Iran ma Amerika ma Israel wata va ina mata fai tau ile e upenga foi ele le mai tatu tala o mena tupu tala fa sol pitolo e o al feeling o president malo Amerika e matua fa pe ole feeling nei e tava ia tu isi president o umatu ole aso nei il masina nei i tau sanga uma mai ia le foi feeling el president Peta vai nei le fa penso e fa kalena le fa ngoni me ia o male al fa poka la me pio tato ile susu ia sol palo tai le tu mo stai mistas America la le então foi a tu dia ai o la wito no fa vai o le tai mia na fi fi emel tai foi night fa tau to ai ile sai tanga tu sa uma ta se me nei talo talonga ia me tau tu ta penanga la wa le chiefs a pa poni ukini e me tau tia le não vai a tu e faz a língua só mais para poder lá tu titi lá faule hotel tem nem PC village foi ali até lola até lola no mela officials ole au ma tama ole au ole chiefs lá para poder lá só não foi no mela a tu fata si tangata uma ole le ale chiefs lá para poder na c'est les chiefs lá a wekato o vamos le afe monte todo sei lá todo sei lá le ui wala te ai tonu Papua New Guinea le ai le au officials matamata alo ola tolu se la sol atata vai malai e na les fulu tolu tamata alo ai spare tama peto o no peto lima peto fitu au tangata mai to tonu le au ato o le coach o le pulenga officials o tangata vai mea ai mea mal manager e tolu se lau lili. Ma vai le totelo tangata. Ai fu le Warriors. Tau tele no pe fia tangata le lalo le organization le Warriors. Ia. A fai fu le tolu se lau. Ko tangata fai ngal wenga. Mo ile. Ma vai le ele tau ngo fia fai ngal wenga. Ia. Papua New Guinea mai se ia Port Moresby. Tasi le tau langa ele saunga le mu mo tangata. Sao. Vai le mato I fai le wa ye la to private beach wa ye ya na ole au le chiefs tangata. La fu ma fai le au na ole si island na la to wa no fo le motu na ta fa wa. O ye le fale tele na e fe tonu ke cafeteria me ta aloita maiti. To tau si le chiefs le au pui mai tangata la tele. So. Wa tau sanga lua fe lua valu e matai. A la ua fau te mene hotel salope umane ya November tau sanga ni po November tau sanga. A la ua tele na umane tele o isi me iyo tau tia. Tau tau lola I. O fa vai no se kalapu na na pela Wellington. Ele o se me tau mofi, ele tau mofi. Sa onele. Ya o te rol tele ia le tele so so ni le kalapu le chiefs le au Papua New Guinea le tunu. Liki. Lo inga alu tau sanga ia o lumanai. Tu amata utia le aulia. Bela tate ma fau ala saunga le mua ta mai ti pela o wai le uru tama le usaini tama lo na lua. Ia. Le Lilo Johnson le ta alo le o lapiti. Sa. Ia na lo na lua ina tama. Ia afa pela e o tama ni wai no foi. Ele no foi ni hotel esse. E no foi le hotel la le fau va tomo le Chiefs. Sa. Na ola to wai no foi ele no foi tanga la o telefone turisi. Na ola to foi fa nga ina uma facilities ia fa si fa koleni. Ia. O mo fare ainga na ola to wa ringa amalanga mai tama e stadia ta aloi ai no fola to to lua yo fa na ia lo inga tau no fai fo se preschool na ele vai mea na o ngai tama ti sa ngale mu lo ringa la le matua malu le security mo ti no ai nga luini leo mo le amia Papua leo no fo ngale mo le anga ilumana iwa e fa ina lo samata alo ia fa ina lo mala to lai sene e tarsia oni ia fa ina stama tarwa sa oi tele yo vevesi I le taulanga le o Port Moresby ia tawa inga tangata no wa ia e misi o vaenga o kengi mo le simio le ale o tu la vole le a o le motiva ia o le sina e le sa o lo motiva I meio ta so lo tupulanga so fa I fa le ia so fa I to matulisi na ia
tatou matamata nei taalonga i whai ni Papua New Guinea pe ona fusu. Toi te pai tua i so ai o tasi wali mas fulu i Sāmoa i tala no ta whaalongo. Ele toi tupu ia mea tatou. E mo inele. Ia te wa ai atua. Tau wheturi tonu tu loa manga ese ma me whapena. Ona whai fusu anga Papua New Guinea taalonga ni tau tia. Tau sia sanga le mu. Tele nei fuin tau Pasifika m Sāmoa i o le au. Tau sia e wa ia. Ia, e mo ia tupe ai fa mo la tu sa ngale mu. Wan fa pe o matua numero tasi lo ta alu skala pu i ele Australia. Ia. Ala e ofa me se tupe tele te o tele ya. Ya ma fo. O fo le fa mo sa ngale mu. Wa. Alo po to pa wala lo con la tele msi auto. Ape melo kala po ina le wele ya lu o no lo sa ngale mu. Ya pa wala no fo se le sa ngale mu le to le la. Fa pui pui. Eu não vou to no lo poto mai. Nei mo se beti ya lu wala sa ngale mu. Wa fsil mel mato ai so le mal tele na office full million na na ofa mai mo lu ta usanga mo ela mo le fa. E mo foi tu pun ngan lang. Ora walu la va fe auto. Tiri mana o te mana o ma le tato maftanga. O tupe mo me ati monga male mo me tupe ole. Sa ia tala vanga le velaven. A ole lu o. Ja, le to 2 minutos fulu na nei talonga. NRL. Talo ele malo si le Dolphins mal Bulldogs to 4 minutos fulu na nei vief. O fa ia si fa le tono si au na Bulldogs. Ja, tar sia. Ja, la tato mafuta pe. Ya la tato tu o nei aso. Ya se pa ele tula tasi, pero masani estofi. Ya, tu tato fa sala ngi Sāmoa se pa ele tula tolu. Ya le lava tu nei fa fianga vai foi, ya, este pop klame tu na tu stemi. Ya la tato mafuta per si fonga ne lo mo Wellington fa tal fa tu sunga fish. Ya fa tu at rini, on ya lava le tato rini, sunga fiso. Ya trei mal fua, ya, on est tele mela, domalea, se un pasiatu. Ya parisina, on ya lava le tato, te tele lava, ya le mafuta mai.
Sāmoa, ai mai o steak I Amerika. O le ala wa o foi mai, o le a eva aila, I ai e kasi lava oi, I le McDonald's mane kupai. O blada, si o utina, ue, renga oi I le loto mane nganga. O blada, si o utina, ue, renga oi I le loto mane nganga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
whaalono mai lau tala. Le mafua anga le malingi sa olo I mata. Mau peni na lau ti whalau ula whala. Le wama mai, le ange mai o le fisana. Di au le sali penga whai o nau to ta umaya. Le mafua anga wa sui ai lelo whai a ita. Sāmoa se papana nini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sana ita. A wele stau sana ea, po a mafua I se a. Ona ole mai pai, ole alofa, ole tete leo si o mahu. Mamai mai lolo tono aso ua te lega ua. Nene I ua whaai u whaapo e mana. Ala whale atua ia umilo soifua. Veiloa I se aso, leonga malelani e mama. Amuia di se olo fia fia I le olana. E mawani ua whaatau na ule mafutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Taloa I ole alofa, ia oe la upaa. Amuia di se olo fia fia I le olana. E mawani ua whaatau na ule mafutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Taloa I ole alofa, ia oe la upaana. Pe moni e a ita, ua ele ke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se I tau tala mai. E lea o ngaro I tama e somago. E tinga ai lo ula tama se a uru. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. Ea e le ngā whiwhi lava e to e whatalofa ma whawhewhiro I atu I le manu o le au whawhonga. Ia maise o paanga uma a le tautua le nei ma le nei vaenga o le au nanga le si ufonga o le lau mua. E lana polo kalame masani o le lalolangi o aso nei.
se Paul Kalame mātou te taumu whai ai, e tu whaatisia, nai tala fo I me te tupu I rei tū, ma lei tū, ole ke lope, a wā lava le nofo si le fia o le mamalu o lau tāpua inga. Le nganga mau lunga lava, ina ia tātou tau whai si le fia uma, ma manino, I nisi o mea tutupu I te whae fia o le tātou lalolangi nei, ia amai se o ni a fianga o ia mea I lo tātou soifuanga I aso te itasi. O le nei foi vai aso le ua mātou e whatasi foi ma le sunga I atasi, ma iawa tu I tolwa, ia wale tu I nātua le nei whaapoponga o le tātou polka lamele nei, sa le maua se whaapoponga fau I le lawa e aso o mawai, ia on nisi foi I fuafuanga le tātou alesi whaasa lau, ia pei on malanga tuai I le pitonu umale ai o Masterton, ia wā ia whailo ingo fo I sa whaatino I nā I le whae unga le vai aso. Ia ai au te whiwhi lava whaatana whātu I lau sunga tāsi, le nei vāenga o le aso, mā lo lava le tauatai, mā lau fo I le soi fua mnuia. Whatalo whātu mo le nganga whālo le lo whionga le wano, ia mā lo fo I le tauatai, mā lo le soi fua lau le lei, mā lo fo I le soi fua mnuia, I le whaapoponga le tātou poklame, manuia poklame, lo whionga le wano. Ia mā lo o loo mātango fia lava I o winga o le tau ia mātau I nei I porirua I le mea o loo iai lu tātou ofisa whaasa lau I nei fo I le wala hule nei o le Mount Gavin Avenue suru mātango fia le la ia mawhana whana fo ia mai tālusia o loo whapena isi ai uma o New Zealand nei o loo o atu iai le malosi o le whaasa launga ma le tautua le si ufonga o le lo mua. Whapena hoi on pātou o whalo whātuai, ia I lo tau maru uma o lo o tāpoi mai, a wala lei lunga o tātou so te inga tele wawave, I so se tawha o le lalolangi nei. O lo o lau lunga I mea tupu I le nei vai tau o le soifuanga, ia vevesi wha ale vāo mā lo, ia po o taua ia o lo tu lai mai nei I Iran, I le vā ma le malo Amerika, whapea le malo Israelu. Ai mai se ai o le taua I Europa, I le vā o Lucia, ma le atunu utua oi o Ukraine. Ai whapea ai mai si taua o lo o whaia I sa ai tu tonu. I le vā leo Israelu, ma le Hamas, I le tonu o Gaza, ai whapena ma le whalaputonga le Hezbollah I te tonu o le tunu o le Panona. Pei ona sila fia o whalaputonga umari e lua, o ni whalaputonga whaafita fita, e lango malosi ma whaatupe e le malo Iran. Mai pea ona whaafonga fo I musi sila I ai, pei o le mafuanga au tū lawa le nā, ia o le fina upea o le malo Israelu e whaatama ia whalapo tonga ia ona o la tau fuafuanga tutu umamao e whaasanga tau lea I le malo matangata o Israelu. E pei o taua nei e pei ona o taua le aso ma tātou maua iai I a whaamtalanga I lipoti po o whaasara launga TV, mai se walesi whaasara lau, ia malunga hoi o whasota inga tele wawave. Ona o atunu o lo a fia ai I nei taua, ato ai ma le onga o a fianga o ia whetaua inga, mo isi atunu uma o le langi. Ai ele ona pau ia o ni taua mani fe ese a inga whaale vāo mā lo o lo o tūla I mai lo tātou la lo langi le nei taimi. Tele isi vevesi o lo o whape nā fōi o na lipotia mai isi vaenga o le ke lope. Ia ai tātou te taule maua I aini whaamtalanga wili ili e pei o le taua e le vā o Afghanistan ma le atunu o Pakistan le foi o lo vevesi na tu no ile te minei ai mai se o sawanga me fetaua inga pe o na hari li mai
I Papua i sifo i le vā o tangata Papua ma le military po o le fita ale malo Indonesia lea o lo pulea ia lea vaenga tele o le motu o Papua ma New Guinea. Pei ona silafia ia tonu stasi lea po o le motu o pito i te lea i lo tātou i tūlangi. Lea e iai ia le tunu utu maoti le tu i sae o Papua New Guinea ia pei ona silafia le mamalu o le tātou tunu ia nisi fo isa o Inai University o Papua New Guinea ai o lona i tu i sifo atoa le ta o West Papua o lo i lalo o pulenga ale malo o Indonesia ia mai tele ia le mau vevesi o lo o tula i mai ai le teimi ma le teimi ia ma le faitaufia se lau wafe o tangata Papua ua whano ai le soifua ia ona o ia whaale tonu. O le tele lava lao nei fe ese inga ua au tau sanga o tu lai mai pea peila o le vā o le malo Israelu ma tangata o Palestina ai mai se le vā o Israelu ma Iran ia po o le atunu le sa i ngoa mua ia Perisia i le whea ngai ngatuai ai mai se le tele o malo a lapi o lo o iai i sa sae tu tonu ua tele ia taua wali ali mai i le vā o Israelu ma atunu po o malo a rapi mai o ia taua uma talu ona iai ia le malo ua taua o le malo o Israelu e na o le to i lalo popo i lava o vaenga au ma fita a atunu a rapi ai e pei ona iai fo i le teletununga o le to tele lava o au kerisiano e le whainga tau na manino tātou i le whaafita hauli o Israelu ma ona tua oi i sa sae tūtonu pe a fua i lo lātou tala whaasoropito mai ana mua se e iao o mai lava i ona po nei. O le lava o lo tātou moli mawina pea le whaawawina o ia fe ese inga e ui ina ua fia au ngā tūpulanga o mawae e pei ona wha maumawina i tala wha soropito o le lalolangi. O le taua fo i lea ua alu nei le wha tau sanga i le wā lea o le malo Lucia ma le malo o Ukraine atonu o lea ua o tātou manino le le iai e a fua mai lava i le tala wha soropito o ia vaenga o le lalolangi. Awa e pea ona silafia o Ukraine a o le i maua i alona malo tuto tasi sa avea o se vaenga au tu o le malo so o fatasi lea sa whaingoina o le unitele o malo komunisi o Lucia sa ta ua o le Soviet Union ia po o le USSR le Union of Soviet Socialist Republics, ai e talu ona so loia ia le pā pui vo i le neisa iai na vāi ia sisifo masasae i le ai o Perelini le laumua o Siamani, ma pa ia le whainga malo tele le sa iai o le Unio malo komunisi a Lucia. Ua tele atunu sa iai i lalo o lea malo tele, ua avea nei ma malo ma atunu utu maoti, ua le o toe i lalo o pulenga a Lucia. E au fia ai la ma Ukraine, e pei ona iai nei le taua i le ma le malo o Lucia. Ai pe tai o le mele ua ari mai pea ona sisira foi mo tātou mai moina. O le tai po o le Palestine lea ua iei nei o Lucia o le lii o Vladimir Putin ma lana whai ngā malo. O lea ua mananao i na toe whaafo i atu i Ukraine i lalo o pulenga ale malo o Lucia.
Ai pei ona tātou talano ina fo'i i le amatanga o le nei taua i le tātou Paul Kalame le nei. O Ukraine, e pei ona iai i le teimile nei, o se atu nuu e le ngata o se atu nuu tele i le tonu o le atu Europa. To tele fo'i lona fai taua whaai o ta ngata. Ai, e matua ta mao a inga, ma oa i ona lau ele ma lau whanua i minerale, ai mai se o fua o whaato anga. O le la iai le maua Lucia ma ona tai, sa le te tau lava o na wawai e se ina Ukraine mai pulenga ma whainga ma lo komunisi o Lucia. Le ana mafua ai o na whaia le o sa whainga le fita a le ma lo Lucia. Ua wha nei tau sanga te luai, ma a mata mai ai le taua, lea o lo whaia pe lava, e o mai i le teimi nei, e le wā o ia ma no tua o i e lua. A o le itupu i le taua le pe o na iei nei, na mua, o na ave wha malosi ma wha oa, e le fita a Lucia, ia le tu malo tele o Ukraine, lea e whaingoina o le Crimea. Ia mai pea o na sila iai ma tātou mōli mawina, ua o mai lava i le teimi nei, o loo pūle pea wha malosi, ia le Crimea, e le malo o Lucia. Ai ua atili o na lili vau tai o le malo o Lucia, ina ia toe whaatu mau ia lana pule i le malo ma tangata a to ai malau ele whaapea le tamau a inga o Ukraine. Ona, ua uma o na fola le Palestine o le malo o Ukraine, o le li o iei nei, umia le tofi Palestine o Vladimir Zelensky, e whaapea, e fia ofi atu lona atu nuu, e a vea masui a wai o le whaalapo tonga fo i le nei e whaingoa ina o le NATO. O le maftanga lea o lo iei tonu le tele o malo ma atu nuu o le atu Europa. O le NATO e pei ona si le fia, o le ingoa lea whaaperetania o le whengainga, mo le puipuinga o malo Europa. E ta ua o le North Atlantic Treaty Organization. E le ngata i na hawhia ai ia le tele o malo Europa. Ae, e awa i foi ma avea ma se tasi o na sui au tū, le United States o Amerika, whapea ai ma le malo o Kanata. O le whaalapo tonga le nei le NATO, le sa mamafa i ai ia whai tionga ma la fonga le li Palestine a Amerika o lo o iai nei o Donald Trump, lata mai nei, ina ua lato le langolango ina, le taua a Amerika ma le malo Iran, e pei ona vevesi ai nei le whela o ingo le swau ma le pensini, a toa ma le kesi, mo maketi o le lololangi, mai ia tunuu o le whangaloa i Perisia. E pei ona si le fia le mamanu o lau whaafonga, na hoso whaie a Amerika ma Israelu Iran i le aso luas fulma le valu o Februari, ma tuu ma iai ma le wha upunga alo ia Donald Trump, o le nganga au tu o le hos whainga, ina ia suia ai le taita inga o le whainga maloa Iran, mai taita inga ma talito nunga wha Isalama. Na fola fo ia le Palestine a Amerika e whapea, e le umi ia le taua le nei masalo pe na o se lua pe tolu vai aso le umi. Ai o le ua tātou mai ta wina nei, e le aini fōlinga ua tō i lalo, pe wha umatia le taita inga wha Isalama o le malo o Iran. E ui ina whasio tia ai le os wha inga amata o le neitaua, ia le li taita isa iai o Iran, o Ayatollah Ali Khamenei.
O le mumusu o taitai o le NATO e langolangoina a Amerika ma Israelu ma lao se whainga whaasanga ia Iran. E le ngata ina matua whaasea ai ma le fia ia le Palestine o Donald Trump. Ae sa tu ina mai ei foi mani ana whaapunga. E winga lea i le ono tu umuri e se mai o le United States o Amerika mai le vea masui a wai o le whaalapo tonga a le NATO. O le teimi nei pei o na tātou mori mawina, o le ua toe whaaupopo ia le teimi o tāo fia ai le pāpāo whana o le taua lea Iran, ai ua whaia le poloka a waatau o Amerika i tāu langa uma o Iran, e tāo fia ai o na toe awe i whafo le lātou swau. Ai, o loo whapena fōi o na tāo fia Iran lātou, ia le whewa inga masani o wa swau o loo fia uia le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e pū lea le malo Iran. Se ia wāngana, ua tutongi atu mua se la fonga whaapitoa i le malo o Iran. Ea mai o ietulanga e pei ono silafia, lea e mafua ai o nalo i lunga, ma si itia le tau o le swau ma le pensini i ma keti whaale wā o ma lo. Lea ua whaina atu ai ma tātou i New Zealand nei ma le neitu langi o le kelope, e ui ina tātou tau ma mau e se mai, ma le mea o lo tūlai mai ai, ia vevesi i le teimi nei. Ia ai usi pēr le whafonga. Le toe so ina atu la o le tātou tala. O le lipoti au pito lata mai o lo ta ua e whapea o i le se lau lua se fulu ono tā la a Amerika le tau o le paelo swa ua tasi i ma keti whaale wā o ma lo. Ea mai na ta ua e whapea o se tau au pito ma walunga lea o iai ia le tau o le swau talu ona amata le taua i Iran. Ua whaero mai le neitulanga i le taimi o ai i se tulanga whaale tonu ia talanoanga i le vā o Amerika ma le malo Iran. E winga lea i le toe de talaina o le vai nuu le Strait of Hormuz. Mai ono na winga e le ai ni fōlinga e vave o na maua se tonu ma se malienga e toe fo iai i le tūlanga masani ia le whela ua inga o loa i le vai nuu le nei ai mai se o se tūlanga e tāo fia i le taua e pei o na iai i Iran. O lea so lulu o le vai aso nei lea sa whaailoa mai iai le o atu i le se lau lua se furuono tā la a Amerika le tau o le paelo sua ua tasi o se ua whaingoina ia le sua ule nei o le meo le Brent crude oil ia e whaoe moe o lea i tu a ingo sua o le a tufa pe tiliva mai i le masina o lumanai o Juni. E mai o whaalia e wape o se tau o pito taunga tale o iai. Talu mai le tau sanga i luafe luas furunua. Ina ua amata i le o se whainga ale malo Lucia e whaasanga i le malo o Ukraine. Na whaalia fo i le boti le nei wa taunu mai sa iai si pa ula i titi na mai tauina le na tula i mai ai le se lau se furu lima ta lai le paelo tasi i maketi i tonu o Europa.
a o mata tuina e kompani mo tangata e universia la tutupe I mea tau le malo sianga ia ni whaai longa e ilo ai le ono maua o se file mu ia po o le wha te tele o le taua. E le ngata lai le Brent crude oil aena whape fo i o na alua I lunga ma le tau o le sua ua a Amerika lava la tau ia le whaai ngoina o le WTI. Le ana si itia le 3% ma o atu ai le se lau se fuluta lai le paelo sua ua tasi a o le ito e paula I titi fo ilalo ma tula I maiai le teimi nei se lau ma le 5 ta la 5 se fulusene I le paelo. O le siti ai o le tau o le sua u e mafua mai I le to alia o talanoanga e winga I le toe te talaina leo le vai nuu o Hormuz mo whela o inga masani o loa ale langi. A tuai malele ai leo se la sanga mauti noa e ono tau fi ai ma whaamuta ia le taua ma le ono toe amatalia o se wha inga le military a Amerika whaapea ma Israelu e whaasanga ia Iran. O le stofia na nafi le fo isa whailo mo iai le taitai o le malo Iran ua iai I le teimi nei o le li e swafa ia Mojtaba Khamenei e whapea o le atau ma whai malo si pea ia le malo Iran e pui pui I lona tūlanga e ngao si ai ma tina eina le malo si anga wha niukilia e hatangi ai ia se tūlanga te te I le mea o loo manao iai le Palestine a Amerika ia Donald Trump e ina ia ave sea ia lea tūlanga mai I le malo o Iran. O se whaasararunga lo ia sa tu ina mai e le taitai o Iran lea sa whaita wina I lunga o le latou televise I le aso nafi na ia ta uai whapea e matua lea I lava se awanoa e te tau na a fia I fua Amerika I mata upu patino I le loto I fale o le whangaloa o Perisia ma tunuu o loo iai I lea vaenga o le larolangi. O ia tūlanga ua whaamautui na ai le matua le talia ma le te ena malo si le malo Iran o tau mawhainga le malo Amerika e ave sea ia pūlenga malo wha isa lama o loo iai le nei atu nu tele I le whangaloa o Perisia. Ia mai pei o tūlanga nai le mai tau atu ia tātou li poti au pito lata mai ia ua tuina mai e tu sai o le tūlanga o le swau ia a maise o le taua. O le whai ua maua mai le so ia se lipoti aloa ia mai I le whainga malo le tunu ufo I le nei e ta ua o le UAE e po o lona swafa a toa o le United Arab Emirates ua iai le fuafuanga a lea whainga malo I le whangalo Perisia e whaamamulu ma le toe a vea ma sui a wai o le whaalapo tonga ma losi fo I le nei e whaaingo aina o le OPEC. O le OPEC ia pe o le whaapeletania o le Organization of Petroleum Exporting Countries. Ia po o atunu a lapi ia e la tau te whaatawina mai I le larolangi ia le suahau. Ia o lea lasa iai ia le UAE mo tau sanga I tele talo na amata ma whaavai mai le nei whaalapo tonga a le larolangi o le OPEC. Ia le uwhailo mai nei o le a le toe a wai I la tau ia pe o le a le toe a vea I la tau ma sui a wai o le whaalapo tonga malosi I le whaatawina ma le ngausinga o le malosi le nei o le suau ma ua mai ei pensini ma mea uma whaapena. O le whaalinga mai I le minister o malosi anga le UAE
o le lii e swafa ia Suhail Mohammed al-Masuri. Na ia wha mau ni ai, o le a leto e avea ia lona atunu o masui a wai o le OPEC. Ai, o le a tau mo whailava le UAE la tau e maketi, ia ma whaatau to tasi mai ia lana ia suahau e maua i o na lau ele i maketi o le lalolangi. O lea whaasilanga e pei ua atangi ai se tūlanga whaale tonu ia i le mao poponga o le whaala potonga le nei pei o na silufia e pei o le malo sianga o le whaala potonga le nei o le OPEC o la tau e whaatūlanga ina le tau o le suau o lo tātou maua. E mai o na winga e vasenga mai i la tau le tau e au mai ai i maketi o le lalolangi ia o na fua ai la lea o le tau tātou te maua i pāmu pensini ia e utu ai e tātou tamale ia maisi tūlanga uma o le malosi e maua mai le sua uma le pensini lea e maua mai whaalapo tonga o malo nei telea i malo alapi i o i le whangaloa o Peresia. E mai ua fufuaina ia le malosi anga o le atunu o le nei o le UAE ia la tau fo inga o singa o le sua au e o i le wha te si valu 5 miliona paelo le sua au e maua ai le aso tasi. E maralo inga pe a mai tau iai e o stasi le nei atunu te lelo na tau mao ai inga mai le sua au ia o nala fo i lea milionea ai ia ma mau mea ia le tele o na tangata ia ma le lei i le tūlanga o le tamau ainga o le atunu a toa. Ia la lea la o le a tātou tālia nei po le a seisi ngā iuinga o le a o iai le whaalapo tonga le nei ia pe ono pa uwai le tau o le sua ua pei o le tūlanga matuk tia lea o lo tātou whengai nei ono po ma le nei vai tau o le tātou suifuanga o le arupe i runga o le tau o ia mea ia ai leise me ma whai ai ia ona i leise sua ue maua ia tātou i nei ia po o se seisi a hoi la sanga maua i le malo si anga lea e maua mai i le sua au ia lea ua wha mamolu ia le UAE o le a le toe a vea ua amata nei ona wha amamaru lea so mua me ona le toe a vea ai la tau masui a wai o le OPEC ia e pei ona wha ai lo mai. Ia e pei o le tūlanga rena i le mai ta watu fōi i maketi o le lalolangi ia ma le tūlanga ua o iai i whaalapo tonga nei e ngausia ia le swau ia o lo maua mai ai tātou ia ai usi pēr le whaafonga. Leisi e tātou tala i le neifa au poponga o le polo kalame. Ua leo toi ma mau nei se teimi, ai maua se tusi folau whaapitoa, ale ma lo tele o Amerika, o le aiai de tonu o lea tusi folau whaapitoa. Ia le atoa ai ma le saini a le li Palestine o Donald Trump. O lea sonua o le vai aso nei, lea sa whaai lo mo iai, ia lea fuafuanga le malo Amerika, e se sui o le matanga ruenga o le State Department, e pei ona taua fo'i e tātou telefou i le nei vai aso. Sa whaadia i lea whaasa launga loa ia mai le State Department, e whapea o le tusi fo lau whaapitoa le nei a le United States o Amerika. E a mātau na tuina mai, ia pe o le a maua mai i le ofisa o mea tau tusi folau i le ai o Washingtone,
mo i lātou uma o le a ngai atu iai e whaafou ai o lātou tusi whalau pe a whai ua uma le au ngā. O le nawinga lai le mai tau atu, o na pau lea o le ofisa le Washington Passport Agency o le a maua mai ai ia le tusi whalau whaapitoa le nei a Amerika e iai te tonu le ata whaapea ma le saini a le li Palestine pe a whai e o atu le tangata e ona ia le tusi whalau e tālu sanga mo se tusi whalau fau. E na o le ofisa lea i le ai o Washington e maua mai ai le ai tu ainga o tusi whalau whaapitoa. Na whaalia fo e whapea o isi tusi whalau e fia whaafau i lunga o whesa o ta inga televavave po o le online a to ai mai isi ofisa o tusi whalau o Amerika o le a tu mau pea i le design e pei ona iai i le teimi nei. O lona winga e le mawai le tusi whaapitoa po le tusi whalau whaapitoa le nei. O le whaonga ina ai o le ata o le lii o Donald Trump i le tonu o le tusi whalau whaapitoa le nei a le malo Amerika. Ua whaamatala ina e whaapea o se whaata ita inga maua e lea o le whaonga ina alo ia o le ata ma fōlinga o le lii o Donald Trump i se mea tō tino tā ua le malo e wha manatu inai le atoanga o le lua se lau lima se fulu tau sanga talu o na maua le malo tuto tasi o le United States o Amerika mai i pulenga wha kolone a le malo o Peretania tele. E paule e senga ona o le tusi whalau wha apitole nei ma tupe wha manatu fo nei po o commemorative coins a to ai mo meo pasi po passes e ulu fale ai i paka ma ele wha asauina ona o le tusi whalau le nei e alo ia wha le wā o malo ma e se fulu tau sanga ia le umi e ao ngā hai. O lona winga e pei o na mai te watu o whaia lea fuwhanga o se tusi whalau wha apitoa wha manatu ai le lua se lau lima se furu tau sanga o le whainga māloa le United States o Amerika. O le ata whaataitai ua whailo mai o le tusi whalau wha apitoa le nei o le a iai i le tonu o le tūlau mua ia le ata o Donald Trump whaapea malana saini e sau aulo. O le whaasisilanga alo ia mai se suisidia o le mtanga luenga le State Department ia Tommy Peacock na ia tauai a o alo atu le United States o Amerika i le whaailonga ino le lua se lau lima se folu tau sanga ta lua na tuto tasi lona malo i le masina o Iulai. O lea ua saunia e le State Department le tu ina mai leo se whaaopopo ngā whaatapulaa o ni tusi whalau whaapitoa o le United States ua fausia e manatua maalo i a ile nei tau sangataua i le tala whaasolopito o le malo tele o Amerika. O le taimi lao le tau maa whanawhana i Amerika e amatai o na tu ina mai itua ia tusi whalau whaapitoa le United States. Peitai e le i mautinoa pe fia le a whaio ni tusi whalau whaapenei o le a whaia e whaailonga inai ia le lua se lau lima se furu tau sanga o le malo tuto tasi o le United States o Amerika. Ai, ele ona pauia o ni mea ua whaao ngā iai le ata ma fōlinga o le li Palestine o Trump i le whaamanatuina leo le lua se lau lima se furu tau sanga o Amerika i le nei tau sanga. O lea ua uma o na whaailo mai le matanga luenga o le Initeria, le Department of Interior, po o mata upu wha loto i whale, le whaia leo ni pāsi fau e ulu whale ai i to tonu o pāka, lea ua lolomi i ai ma le ata o Donald Trump, ua to alua ai ma le ata o sia osi Washington, le ulua i Palestine o Amerika.
o le masina fo ina mawai atu nei le na pasi ai le komisi mo tusi ngā ata a Amerika le Commission of Fine Arts le ngau sia leo se tupe wha amanatu mo le lua se lau lima se furutu sanga o Amerika e lo lomi ai le ata o mafoli ngau le li Palestine ia Donald Trump. Whailo maila i se ripoti a le CNN o nei tāpena nga uma o le wha amoimoe au tūlava ina ia sanga alo i ai le li Palestine o loo iei nei lea ua tāla whea ngaila na nofo inga ma le whailonga ina o le aso whanau lona lua se lau lima se furutu sanga o le malosa o loto o le United States o Amerika. Ia ai usi pēr le whaafonga. Ea atonu mo le talawhai ui le nei wha poponga o le tātou polokalame. O le vai aso nei le na whaai lo mo iai se whaai unga a le whaamsinonga o tānu sanga a New Zealand ua te ena ai ia le apili sa tu inatu e le taule lea fo le nei o loo ua whale pui pui ia ona o le whaalawe lave na tupui kala i stete lea na malili wai ia tangata i salama e to alimas fu maltasi ina ua oso wha ia ele Australia le nei ia a o whaia ia tāpua inga o leo ouli a i la tau nei i Christchurch i le aso se fulu male lima o le masina o mati i le luafe se fulu iwa e o le sa tālu sanga le nei tangata e ui ina o uma le whaamsinonga ma whaamaonia ia na soli tu la fono ona o le nei whaalewe lave mātu ia ai sa apili lava le li ma le manatu ma le whaamoe moe o le nganga o le tālu sanga ina ia whapena ona solo ia ona mōlianga ia ona whapea e le i tālu whengai ia ma le le whainga o lona whaamasinonga ia la lela ua wai le whaaiunga a le whaamasinonga sa sisila iai i le tālu sanga i le vai so nei ia ua te e na ai ma le talia ia mai pei ona whaailo mai e le whaaiunga le nei ia le whaamasinonga o tālu sanga a tonu o lea ua whaamuta i loa i le toe mawhai o na talanoa ina i le lumanai ia lea mataupu ia po o lea whaalawe lave mātu ia pei o na whalepui pui ai le nei tangata mai Australia ia mō leo langa a toa. Ia a tonu o se tūlanga le nā ia a tonu i le leifo i mō le pei o le maita watu i li poti ua whaalia o le whaamuta ai lea o mawhatianga ai mai sea o ainga o i la tau o whanau ai le suifua limas fu maltasi pei o na awhia ma mariri wai i Christchurch i la lea whaalewe lave ia pei o na tātou mōli mawina fo i le nāwai taimi ia le ua mai le whaaiunga ia ua le talia ia le pili e soloia ia mōlianga i pei o na whea ngai ma le nei tangata ua solo atoa i le whale pui pui. Ea mai o le a manatu tasi o le a whaamuta i tātou polkala me le nei vaias. Ia ma le whaamu moe maurunga, toi mo ho isi isi whaapoponga i le teimi masani e pei o na whaatu langaina ia i le polkala me o le lalo langi o asu nei. Whaafte i televiso so ni mai tātou ngā luenga i le so. Malo waftai, te tele lawa ilo fionga la wano po asi vai nga voile wha mai e fo tapu kolame. Onga tā unga le tūlanga lea, pa ona tūla i mai le malo Amerika.
Ya me se ta pena tu fa no ino le lua se lauli mas futa usanga tu tas. Yo fitau le fo i male tu lai mai e lava ina o lo fe se ile tu no ia ma vai lo ino fo i fina ngalo tangata America ia tu lai mai o le presidente. Ia ona fai unga fai ia inisio vaenga. Ia ai fai on tu ese ina ile ia o no winga e alu tau sanga ia manisi unga tupulanga o a fai mai le malo tere America. Ia e feola mai atu lou le ngana ia tupulanga malea tupulanga ia fa mawina le presidente sa tu lai mai ile lua se lau lima sfulta usanga le malo America la fionga la wan fa mai ta to program e mo ile lei o se tau sanga ta ua tele mo America a to le tau sanga le nei o lua se lau lima se furu le matua o la to malo e o le utala fe unga la ma le tu lai mai ho il tofi tai o Donald Trump. Ia e moni le lama pei o le tusi for lau whaamanatu. E whaamanatu ai le lua se lau lima se fulteu sanga. E le sui ai pea ia isi tusi for lau ai na au ia le ofisa le Washington e mantua fo i Washington e iai o le lau mua leo a Amerika. E le ngata ina iai le Congress po le fono au ai ma le whalepai. Ia ai pei o le capital city lea o Amerika atoa e la pei o na mai tau mai le wha asisi langa e na o le ofisa hao tusi for lau le Washington e maua mai no inga la a fia maua sau tusi for lau iai le ata ma le saini a Donald Trump o na aru le wha faulo passport i le ofisa le Washington pei o le aele o ofisa o isi ofisa ia matu langa masani a foi le taipe ho data o fa fo le tusi online e le o suia o le tusi tuai a po le design tuai a le tusi a se vanga na la le tusi fa apitole o i Washington ia e maua mai ai le o amata ia o matu ho la ma fana o a vai tau tonu ale ia le sauninga fa manatu ia ulai o le aso o le tuto tasi o Amerika le lato independence ia ai no inga ia o se tausanga fia o se fuanga ia mani celebrations tele ia ona o le taua o le lua se lau lima se furu le o mau o le malo tele o Amerika ia na un pau afta ia tu lai mai o le presidente ma le o le taimi fa amna tunai lua se lau lima se furu tausanga o le tonu nau o le tele atanga fu i fa ale fia ia Trump ia mana mona winga mona la fonga foi pe ia ai o tele a foi o lato e mo tu wa talisa po ia lava foi mo malango la goina ia le foi ese a winga o tangata ia pe ia na tu le mai foi le ta il nei time ia le o pe ona ta o il tatu tala mo o foi le os foi ngana be for ringa e fa ale ano mo ia Iran o ai e malo si le malo Iran la tu ma la tu te inga fa lo tu ia ta tu tele mai no o le ta tu tal si e u mo le file mu mo ave ona u mo ia ve si mal tau tal pensini mo suau ya e mo ile ya malo fa tai tele la velo fionga la wano mo le tapene no ta tu pokola me nei vai aso ia le si do vai aso lo lumai yon te fa funga le fa ponga ia manuia lava le anga ia tu fa ingol vai aso apena ia no fai ia ai manuia fo ile aratu ile fa ingol vai aso mal sapati mo ia ai fa so fo ia malo ta tu no male au fa fonga
say hami, hami. Saki, saki. Fa mai pele tau tua nel si fonga la moe Wellington ina ua se full malatasi minute o te enele tu lai se full malatasi ya ua tatu o mai li taimi o whaafiafianga o petspesenga o musika se uififiloi wale whaafonga mai li tatu o tunu ilungo le ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo le si fonga le lomoa I Wellington ya mese le tatu tau tua ma le aunanga ilungo o tatu upenga ta whailangi Lolo to mai mo mai ai lungo le Facebook, mo le tātou YouTube, mo le tātou website na le www.samoacapitalradio.co.nz. Ya, wa te als futasi, ya manatu ya onisi nai pisi le taimi, onisi nai le opisi, ya onisi foi wa umare pisi, ya ai ole fa manatu ai ya masane, ya tu na le saunga le mu ai maise o le taimi pisi le nei ma le vai aso pisi le nei o le tātou tāpena wale Sāmoa nei tina ia tau tua nā tātou ia o I tau nanga whaatau ia maise o whale o loa e whai whaatau e le ngata I Sāmoa si o tātou o tunu o le pisi le taimi le nei I whaatau ia e pisi ale au whaatau tina tamā whanau o nai o I whale o loa ma ia e whai whaatau o wā ia se ofoltina ia e pisi atu ai mare au ngā oi tu lou lama le ngangana ni tai au e muri atu ia te ore nā olo e whelua I malau ato ia ore tu alalo fo I mare wha manatu ni taimi ia tam whaingima aua le whaima tau lau ato e lau tau au ma e whelua I maoe tu ule tono o se vaenga e malu pui ai ia wa a se ele au se I ato ma au ngā oi to inga ato na le taimi nei e to e fiu e to e tūri ia tau tua nana le taimi whape nei ia ele ngata si o tātua tunu I Sāmoa nei taimi wa e masalo ia o le tele o a inga lea wa meise lava le tupau tina o lea wa nga ia I fale la fotupe ia e tala I tupe na avatu ina I whanau I nei ia e tāpena ai se ofu ia e maise o se whaatau o le to nai ia mo nai tina I Sāmoa ia tumu fo I whale tupe nei taimi a maise o le nei vai aso o le nei aso tae ao ma le sto nai ia e manatu lava o lo tumu ia ma umi kiu ia o whale lafo tupe o lo lafo tuai tupe ia awa tāpena ina ia o le asao tina ia e maise ia o to nai o le asa ia melea ia tautua nā ia lau ato o lau card o lau telefoni na ia ili numera o le tupele na lafo atu wae maua lo le au ngā au ili telefoni ia na I uma wha maunga ia o le tupe na lafo atu o le lisiti o le tupe o le numera o le au whainga o le tupe ia marupui ia lau ato le nei aso ia maise o lau card
ia malau telefoni a me se tātou i Sāmoa le anga i whaatau le nei taimi ia me se ia le anga i tala tupe i whale lafu tupe na ua lafa tuai tupe na i whanau ia mo nei tina o le nei vai aso ia o tina ai tono New Zealand ia le se me pole ai pawale mea ia e whamana tupe ara wai e tutupu fo ia tunu nei mo le mea au ngā oi ia loka le ta vale pe afa yo na tia lo ta vale ia ma va ai ni me au ngai tono ta vale na o ne i au tilo atu le nga o i le fa ata ta vale politio ata ia o le ini me au ngai tono ta vale wa te alu o te foi mai ia wa fa alo atu ia ni vaenga foi le le tono ta vale au nga ia te tu na le saunga le mu ma paka le ta vale le vaenga saunga le mu na paka ai o le paka se vaenga foi le po lalo se fale ia po lalo se taulanga fa tau se foi le ni paka nga ta vale pongsa ia wa fa ngo fia ma fia la nga o ia atu e fa le anga ita vale a veni me nga taimi nei o le pisi o le nei vai aso ia o ta pe nai tatou mo le famna tuina le sao nei tina ia ai e tau le te fai atu a tono fa tinga taringa fo ina ita male fai atu so ia nai lo tatou me taun fai tama ia lo fa le tina nei vai aso ma avel tupe avel card ia pule al tina e fai ana te unga ia to e fa fo i mela card le son fua ia o foi te pole pe a foi mela ka to e tala pe to e lima tala le ton ia o na ia lua nga na famla pe ia pule a o fa ngai ia tau tu na sa ngale mu i tau lang fa tau ia misi ale pisi ia i tono fa le loa tele la nga o i leva pe a o e ia ela e mama tu tanga tana muli atu ia o tafa mautua ai estanga tele ia tanga ta fape na fu le poto ai faite unga fape ele uni tanga o ia ai tamana matua lula le ofu matua faile le atu te unga ia fa se tia ila tato ia ai e to inga te unga fape na fape tato ele nga o tu lo wala ngana ia ai lilo ai ia ona e fa mata tasi atu le mena te anga ia ma le vaenga na ia lau ka lau ato tupe po lau telefoni ia e te sasi loa to e fiu e to e sue fa manato tu nei taimi o pisi o le fainga fatau se fulo fitu minuto te nere tu la sumatasi fatalo fatu sunga se pule ia manuia lava le nei foi tai ao tai lava le mafuta mai ke van swaka manuia nga luenga lo fenga ia tala vou nga jo ia manuia lava ni tau va te tele lava ia le mafuta mai tato klame ia ma le tautua le nesi fonga la mo fa fianga pesenga musika se filoi tars fulua fa fonga le tato telefon fa ponga muli ta pena mai sevina ka siano tala mai Sāmoa fulfito me te nei le tulas fulmatasi Siva maya ole tausala ai ole ya te onitama ole teine ya tapa e mase sei polo la duda Siva maya ole tausala ai ole ya te onitama ole teine ya tapa e mase sei polo la duda Mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu whamalo Wa whaale po muai o le po Mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu whamalo Ale po muai o le po Se tau salala matata ata Ai o le umau tangata Ai amata pa a uhu Po pa uru ai po ile maku Se tau salala matata ata ai le umau tangata ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia fape foi ona tau su SPS faitanga ia atina malatu maftanga i le neia sa ia mana foi spesial a malsunga atasi maunga malingi maunga ele saulo vai langi na to we foi mai le i le ri e si fio para pelo ai le mana ia le peselea ele sao i le langi ma le sunga ia tasi malingi maonga ia tina o ila le tina na tau suesa na pese faitanga e si vai la sa ia na mana ia le peselea mana ia le pito le pesele vave ia ai te la unga ia e te tau le fai al te male ai ngai memori al peselea u e mori al pesele pes faitanga ai si vai la ilu mo tama ia mole kalesi o ka semana ia to lua sul family te nei tu la sul matasi o tala tu le sunga ia fa matua inu vea ia manuia la vale taia fa aftaite le la vale mafta mai fa fianga pesenga musika se fi tans fu lua fa fonga tatu telefon matala mai Sāmoa manuia nei taia o yo sa ni malanga mo Sāmoa ile ele fa ia sautina ai ia ile nei aso ta ia o malasto nai manuia lava fa inga malanga mata penanga malanga le asa pena ye o to
ia awal malanga tu Sāmoa e fai aso sao tina ai ia watu ai male ha ma si singa fu ai le vai al masina fu
Penga la fianga funga le malisunga ya Richard Parker ina wote lua se fuluono minute ya ona talo leo le tulas fuma lua fatalo fatu ya ina ya tatu matua o tua asina sina le tino o tausi o lo fa longo mai mama futa mai mama mo mai I tonu o moto tangata matua ya ai mai se ila te lo nga luei fatalo fatu ya ila te lo nga luei ma lo lava le mafuta mai ya tele lava ya report lo o mai tato ofisane ia e tele lava ina mai mo mai nei matua ia nei mitua tausi ia mai matua ia lo tausi fa apito ino fang nei ia mai se le fa nga luenga ila to lo nga luei ai 99 matama tamaitai mali ia lo nga luei ia tele lava ina mai mo mata fata si mai ia ilungo tato upinga te failangi le tautua ale si fonga lo mo Wellington ia pole Sāmoa Capital Radio ilungo le Facebook mo tato YouTube ia na famna tu pe tato paanga o lava lo mulu tai ni tautua ia mai le so fua o les freile ia mana ia lo tango fa so ia tato Facebook ia e te mai mo ia I tato proclame ia fanga solo le aso mo le aso ia pe subscribe for le tato YouTube le na le Sāmoa Capital Radio ia ilungo le YouTube ia e te mai mo mai ia tato mafuta I lava ia tato proclame ia sola na tautua mai le so fua e o atu les freile taro fatu sunga meislino ia dai te lava le mafuta mai meis mani fo ni yaso ia nga ruenga lo fenga yai le wa atas fulua ia taimi fo ni pisi ia au kuka ia awarta pena ina tau maftanga o le auli ina nga tai nei matua tausi ia mai se ila te lo tafa fa mai na malanga mai Sāmoa ia nala pisi ia vaenga le au kuka ia wa ia ta pena ina ia por kuka ina tau maftanga ia fa ile lunch ia por tau maftanga o le auli ia I tonu ainga ia ai mo tatou ia lo nga lue ma futa mai ia alo fatele tu tatou proclame le sifonga lo mua ia na fa fianga ma na pespenga so ifiloi ia o musika ia mai se o fa manatu ia o lo tu inatu ia wala fo il tatou wa mo mai nei tu no ia po so se tu no fo il langi e pe ona vatu ile tu lalo ma le fa manatu ma le tau longo ia I le nei taimi ia I tau langa fa tau ma ila tau o lo o fa tau tau tu na ia I te o to e leilo ane se tupe ia ona o lo fa ta mala wa ma fu ona leilo le tupe o lo fa ta mala ia ai mai se ia o leilo lo telefoni ia ma vai o mala fa pena ia ona leilo le ia o le ngole o le sautina ia pe ale ilo le card pole atona I tonu tupe te le na fa mo ia ta ma le ainga la ia lu fia ngaluenga o le te aruai o tina faile fa tau ia o le fa ngone ne vayaso ia po a foi fa tau na uma na lua tala noa ia na le la mana po ia na la wa el te fa tau tu na la awane I le loa le ato ia po o le telefoni nei o mala fa mo ia o la kat tatou Sāmoa ia malo ma ne te me o le usua el tau langa fa tau tu le kiu ia tala tu pele la foto ia fa nga tau wa ia tau to na ia la sautina ia mai se ia mai nga uma pe ona wale wa ia tangata fo le o la foto pele la foto tu pe nei ia na la foto al tu pe ia al watu ai mal fam tanga ia tu pele ave fea ia le tu pele ave fea va pena ia na to luas fulu minuto na tale ole tu la se fulu male lua ia le wa se mai le o pe se le papa so fua tatu e foi le su fifilo tatu pe senga musika
Fianga pesenga mai le vai pese tasi o vai pese tua ya sola o le papa so ifua. Ia le ona peselea ina ua to se fulu 5 minute o Natalia o le tu la se fulu malua fatalvatu se usa Edi Ropek ia lo mafuta mal fai nga luenga ia manuia lava le tayo Edi ia nga luenga lo fianga ia malo fa malosi ia nga luenga ile nga tau le ya so e mesel le ya so tayo poi ia ona mai lo leo nga luengo le neva yaso ya ai fa maloa o lava lo mafuta mai ia mangalue mai tono fa fai nga luenga ia ole ofisa o le ala vala nga luenga le fai po fa foi ia le au fa fale ia male au fai au wala ia ole au vali fale palama le ala vala nga luenga le fai ia fa fo ia talo fai ia fa mala tu pele le tulanga le malulu ia ele ia la nga luenga ia ai timu lo masavili ia talo fai nei tangata ia lo nga lui fafo ia fe tawi malitimu wa tu le ma nei o le toi fa ola mai nga le kirkiti fa Sāmoa moni le wa matal tam sanga le na matal verso le nei oka tu ti po le te pe le mo fo ia le lima se fulu o kirkiti o le liki kirkiti le wa fa mata wale le sisinga fu al ni tau sanga fa lunga ino le ono fu mal fa tau sanga Wai atu le toe la langa ina mainga no o mafio anga o kirkiti o isole esele mana ione fa nga solonga ai ale no ta inga ia male langona ia awane i en me vesi tu le mai wa fa ma lo ma fina ma lo lesi au ia o na la tu por vesi ai ai tu la fono ia o le tu vole lo toe ma fa ia i kirkiti ia aso tala ititi aso la fa le kirkiti fo le sa fa ia pia ia ingo au kirkiti le uta to mana tua nei ingo au kirkiti na ua to fa to amata mai le kirkiti le ile nei vai aso ingo au kirkiti yaso la aka semana nei na fea ole mata mai sa mata o fea ole aforingo le au foidunga mai mo te so ma foidunga au tuanga le te au lingo le au foidunga ia male te lo isi au kirkiti na te vai tu to amata mai ia ole mo sifo au malo losi sai yasola ma nei te le to vai tu le to la langa mai ia ai longa o to ta alo ina tanga te sa ta alo yasola au ia kirkiti ala to fianga le po tu pulanga i temi ile nei vai temi le wa fai au ia alo tu mawai ngo au kirkiti mana tua la nani ki kirkiti le malo losi o au temi ia ina tau sanga ua mawai le tele tau sanga ua mawai ia whaftai o leo te toe mana tua ingoa au kirkiti ia i na ua toe langa mai lara kirkiti wha Sāmoa moni lea na amata le vai aso le nei e le ngata li tupau ali ia ma li tupau te mai ta ia e tātou o le tātou naunau ta inga ia mawai fia aua le alo le fo ita whanonga atu wa fe inu mafio anga ona o kirkiti ia whangasaro le taimi nei ia au ni toi tupu na vaenga wa umatu na aso ia o taimi nei ia wa malama
fa mai pe telo yo so nei ona ua nga sala le lalolaki te sfulu male tasi minute ya ona talo le o le tula sfuma lua ya fai lo mai o la le ngole au kirkiti le tofi onga wa le tele o kirkiti te va tu te mi le na lau mai le ye ngo o kirkiti so le to mana tua ya le monoi foa mai foi lunga monoi foa mai foi lunga yo le mato fai tu ya te vai atu sa kirkiti ai foi le pelo palauli le sa long fo ya sola ya o te lo mo fai le o tele na le to ta alo ya e fi o lo palauli ta longa le ya tasina au mata utia ya sola ya lupisi liva mai fe sa pali tasina na au ka semana nei ya tu mai au vo ele utai le oi fangaloa le pusi o le pusi ula mai fangaloa ya na o le maata yo au umana ka semana nei au ya sola ya ole wa to se fulu minute ya ona talo le le tu la se fulu malua ya to ai la le ngata la kirkiti ya o tunga fa utasi le wole mfai ona o ya tu ya sao o tutuila manua ya ona tulanga tuangia i fa unga ya fa na ya ma lo lava te tele lava le ma mai
te oe o a mea uma o ia te au a via mo oe o te tatalu mo oe tina ma whawhetai tina ea olo alofa ua olai tina ea tina pe leina tina ea e sililo penina tina ea tina pe leina tina ea e sili oe ia ita tina ea e sili oe ia ita Mania foi whainga malanga i la tau la sauni usunga fono ea mese lava le kalesia whakasa ia sauni malanga newa yaso ia alofitele atu tatou poklame manuia lava ia usunga fono ia mese la tau le ausu fono sunga i whawhengainga ia mese au malanga umalava ile ngā tai New Zealand, Sāmoa, Australia, Hawaii ia maso se atu nuu lava o le awhai malanga i Sāmoa whamania le atua i whainga malanga ia mese le usunga fono ia i le fono tele i malua to e 5 minute ona talo leo le tula se fulma lua mai lo tatu pesen nei ya ona tuna tu leo fa uponga muli o tatu telefon leo te pena mai Severino Casiano
Tue whaatalo whaatol whaapopunga o talafo mai le si ufonga o le laumua. Na sauno le pale mia Christopher Luxon e tali e pui pui le su enga fo le na whaasilisila le malo mo tangata mai whafuifia maua le citizen i New Zealand e amatatu le whaiunga le tau sanga a sau o le awha yesu enga mo le tangata i fia talu sanga mo sona citizeni ma o le su enga fo e whaatatau i matafa i o ima tiu te o le tangata a vea ma citizeni mai mo umia le pasi po le sao o tali ofisili e fitu 5% o le su enga. O fesili o le suenga o le au fiei mata o pepe o le tulafono o aia tatau, o solo tulafono o aia tatau i whainga pālota, o ta iala whaavai tūlanga whaatea mokalasi, ma le whaatūlanga ngā o le mālo, na sauno le minsta o le loto i whale Brooke Van Belden, o le awha amautino e malamalama tangata i mata anga mata ngōwhia po values o le saolotonga, o whainga mālo whaatea mokalasi, lea e alai o na mata ngōwhia New Zealand, e manatu se lo i o whemalanga inga Buja Sanda, o se fofo, ai le se whaafita uli, aina sauno Luxon i le Morning Report, paulinga i o inga New Zealand o le whaatino suinga, leo lo vaia isi atunu, mai tutusai ma au se talia whaapea ma Peritania tele, e leo se mea leanga le whaamanatu i tangata, e tutusa le leia ia tatau, i le saolotonga e whaali ai manatu. Na whaalia leo ua tuwaile su engolo o whaia se taulia le eitua inga o whainga mātanga ai ni tama se toa whaa. Ono ole matua wha lave lava o le ua mōlia malona to lua. Na whaailoa e leo lo ta iulu su enga ni atunga lunga ono whaamatalanga se seo lo wha salalau. E le unu ngā lii ma ua wha atupo ile popole i tangata ma le ma whaiona whasoota i atu ni moli mau wha moemoina wha apea matangata na whaia lātu wha sea. E wha sanga i le tau lea. Sale i ma whaiona wha alau e loe le leitio New Zealand le ua mōlia ono polo inga mai wha amsinonga e se fulu walu mōlianga o lo whaia wha sanga i le tau lea ono whainga mātanga o ngaonga na tutupu i le vao le luafe lua ma le luafe wha ia tamatala vau na te le tau lea iona mōlianga e toi wha awau le mata upul wha amsinonga mawalunga i le masino i unlai. E mo mia se fuafuanga wawe pe wha pe fiona tutongi e a ai matangata ni tau po le wha tupenga o le tali atu i suwinga o le tau pe ona wha lia se li po titele fau o le komisi mo suwinga o le tau. O le ua moli mawina lava le a afia ma le popole o tangata i suwinga ua tutupu i le tau. Ma le whaita wafi o tangata i o atu le tau sanga i lua fe 5 wono whaingo fiona afia i suwinga titele o le tau pe ona ta ua i le li poti. Peitai e matua le ato o toa ma le a polisi o lo iai e tali atuai inisi tu langa la matia pitu titele e au fieni fai unga tā ua pe wha pe whiona wha atupe ma wha atino ta iala i awala e whaingo fiona tali atuai swinga o le tau wha pe fo ile fesifia ingo tangata maino whanga ule ma whiona toino no whai pe ona tā ua ile li poti na sauno le pule silo le komisi Joe Hendry o le mafua angale umane ua tele tupe wha alu ile tau wha amamanga ese o mea na wha leanga ina mai swinga o le tau aile o wha alu ni whainga e tau fiofi ma wha ai TTI mea e wha leanga ina mai swinga te tele o le tau na li poti ele li poti ni vaenga se fulu o tōlanga la matia pito te tele le atunuu ono o le swinga o le tau po le climate change o tōlanga wha amata o i whale awala titele ma awala ono fuafi o ngā luenga titele mo le suawai ma o loo au fia i fo i maleola lau lelei ma le soifuanga lau tele o tangata o le vaenga lelei o au nanga mo whaalavla whaafosei o le whaatupenga o ia fuafuanga uma whaapei ma whainga whaai unga pei ona whaai loa i leli poti. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata e maua le maisela o na wha o ngā wati popoto e whaingo fie ai o na whaailo le taimi o soe le maisela o le tangata pe a ma le vai aso. O le a whaataita ia le auso asu o le University o Kilani lea te konolosi ma uata ua o se tasi o swinga tele mo le ngase ngase o le sela talu mai le tele o tau sanga ua tuanai. Na saunoa Amy Jan le whaululungo le a onga le University i au Kilani mo whale talavai ua mawhai le te konolosi poto le nei tal fo ona mawai se awala e whaingo fiona i loa taimi e o soi le sela ao le iwa aia aunga po o whailonga wa aia o se awanoa ua mawai e tangata mamai le vai aso ato e tā penai i la tau lava ma le whaamoe mo i amwhiona tau fie
le oso whaafua se i o le maisela. E silia ma le ono se lau se fululi maafe tangata e whaonga ina tongo fitinga. Mo le maisela i New Zealand, ai lata i le se lau tangata e maali liu mai ai i tau sangata i tasi mai le maisela. Ai ole iai o le watipoto e vavi whaailo mai ai, le oso le maisela a ole i tutupu, o se fisoso ni tele be ona saunua Letitia Harding le pule silo le Asthma and Respiratory Foundation. Na whaonga le minista o whai ngā whaiva lo na malo si anga po la na pule whaata atia ese se whautua ngā loa ia wha le malo o whaasalanga 5 se fulu afe mo le whailoa ngā o ata mai masini po e ata o lo otuli mata iai wa a whaangota. Sa lapata ina fo ia le matanga luenga o wha masino ngale minista i lo na ono so lio le tula fono ai ati tau po le Bill of Rights pe a whai tau mawhai pui pui mata o file o ato ata i tangata lautele po le whaasao talo sanga i tu inato moni whaamatalanga aloa ia e whaatatau ia ata. I te tono whaamatalanga ia na mawhaiona tatala atu i lalo le Official Information Act na whaailoaina talo sanga Jones ina ia whaamamafa whaasalanga i o atu le 5 se fulu afe tala mo so se tasi na te whaasoa ina atu. I isi tangata ni ata na lato mawaina mai le matanga alwenga o le Ministry for Primary Industries. Na whaailoa ni pepo whaamatalanga a suyo o le matanga luenga o whaamasinonga e whaapea o le whaasalanga i 5 se fulu afe tala e le tala whiangai. Ai silia tona tala whiangai le whaasalanga e le vao le 5 afe ma le se fulu afe tala. Ona e o tutusai ma le whaasalanga i se fulu afe tala o le leusta ia o le tula fono o le Privacy Act. Na Sāmoa Jones, na ia filfilia lea whainumera, na ia whailoa atua i tangata le tala whiangai o le whaonga sise o whaamatalanga ma tauleanga ina i bisenesi tau whainga whaiva. E lua se fulu ni whaala potopotonga ua tu uina aloa ia salato whaasea i malo au whaatasi ma talo sanga iai, ina ia whaia se suenga, pe o suinga ia na whaia le malo ni usila i tu la fono o le tutuso tutongi po le pay equity. So salava pe ese na ngā luenga a oto mai e tasi. Pe o se whainga ua māsani ai, i le whainga o ngā luenga, mai loa ai le whailunga lanu i le itu pāo tamai tai. O le tausanga talwaina whaalea o ngā ina ai e le malo ni talo sanga, sa au fiele silia ma le selau valu se fulu afe o tangata whainga luenga, ma o le tootele lava o le itu pāo tamai tai, i ngā luenga o le tausinga o tangata iemana o ngā whaapitoa o a onga o soifua maloloina ma au o nanga lautele. O lea whaasea ua whaao o ina atu le Bay Equity Coalition Aotearoa. O Dame Judy McCracker o le so upo mo le whaala potopotonga. Ma le tala muli muli, ua whaamauni ele ministawa o ngā Singapore e mawhai o na whaatanga whaia o ngā e sasa tamaiti whaalongo ngā tata ini mata upo ngā onga. O le saunanga lea Desmond Lee le pālemene lea solua e talia i whesilia winga i nita i ala fōu e tite e i whainga tau whaamata po le bullying le na whaia pe whaasala la wina i lea sosfulu limo a perila ma nao fia i mase whesili e whaatatau i a fianga le soifua malolo ina o le mawhau whau tamaiti a maise o ilatou ta iwa tau sanga le mātutua pe a whaatino i ai lea whaasalanga na sauno le minsta e iai ngā mamafa e tatau na muli ta ia muamua ina ia mautino e saunga le muli tamaititi a onga whaataita inga e tatau na tu atu le pule a onga le whaatanganga e whaonga i le sasa ma iefo i whaia onga i lautongia whaapitoa e whaatino ina lea whainga o lea fuafuanga ua e le whaamoemoe e amata whaatino ia onga uma Singapore a matatu i le tausanga i lua whelua fitu. Tala whauia malisi u whonga lala mua mo le nei awa uli. Toi whaatala whaatula tātua tanu le nei fo i aso tofi le isi wha o popongo tala mai Sāmoa ma nisi o meolo te tupai le nei fo i vai aso. Ua le lava le se 10 miliona na whaatatia ese mai le tala whaatatau o tua le tupel nei tu sanga e whaatupe ai le awinatu i whafo ngase mō tong fitinga. Tal wai o le whaatupula ia pea o le foi numero le au whaio i lantou e mō mia tong fitinga ia tanu o i whafo. Wa toi pasia e le kāpeneta i le vaiaso le nei lanu whauntanga, le toi wha o popo atu le isi 2 miliona tā la, e tati atua i le telo ngase o lo tālo sanga pe mō tong fitinga tālo whengai,
ai le o mawhai o na tong fitia I te tonu o lo tātou tanu. Mai wa pasi alo I el kapeneta le isi tino I tupe le na e wha wai si e mai anu ni tala tupe pe a whapea le to tele ki tātou tangata ngase mo la winati whafu. A le maulawa ia sa tātou a mata I le whale mai tasi New Zealand. O le ua lua tolu whale mai. Tala les whale mai fiti. Tala le whale mai intia. Wata tala fo ile si whale mai luai whale mai intia. A mo ile si whale mai saina. Olona wing. Whatupula ia pea tu langa ia mo le whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o iailim tanga luenga. Tala mai le nei walu masina. Tala mtula I mai tonu tato whainga malo. Tau pule nisi o swinga tele. Ela il tūlanga o lea. A maingo tātou fō mai o masini fau sio nisi o whare mai fau. Mō le tonga fitia o tātou tangata I nei. E lava o vai o I tangata o le mwhaina ave au o mai fau mai tonga fiti tangata I nei. Ta o tonga fō I le fatu, puta, ate, fatungao, me uma, le tātou te muni mawina le teimini le tātou atano. Pei tai o le vea sudnei o whaalao I loa ai I si pepo whaamtalanga mai le mtanga luenga o soifua mālono ina. Wa whaatūlanga e whaatasi marika peneta o le a sila iai. E le fausia ina leo ni Paul Kalame ngā lulu e whaatasi nuu mafio anga. E una ia le tūlanga o le soifua mālono ina ma le si itia o le tele o ngase ngase. Le wa fia e le toa tele o le tātu o tunu. Ma tausa ili fufua tuai I atuna oi whafom. Wa mai asu e ngā mōwhala au whaasaina I le pūlenga o mtanga luenga o leo ne whaatino mai e mama uma I lanto mai leono a fio se tasi pe o sila fio le fuawhanga le nei o lo ua whaanga solo nei tangata whainga luenga uma le māloi o na ofisa ma mtanga luenga le wata I mua mtanga luenga o leo e pe o na amata mea I fo I te itai o le atunu le fionga le pālimia la au le maale topola te eva fosi shmet. Whamaunia mai a sui komisina o mtanga luenga o leo le ia tawa Sāmoa a whamasanga o le ua mai a le pūlenga ai o le a whaanga solo atulu le au whainga luenga atoa uma. Ma ua mai a fōi I tangata whainga luenga uma a le ofisa o le komisi o tangata whainga luenga le malo. E le o mapu I oso whainga mtanga luenga o leo I so se teimi e masalo mi aima o atu reporti I le ofisa I no whanga mai nā tolo masalo mia o lo o tau aveina ma whata wina whala au whaasai nei le atunu. E le isi lua o so whainga mtanga luenga o leo lata mai nei. Le ua mō lia matao fia I nisi se toa lima. O le tasi o so whainga leo na maua I le toa lua e se ta avale sa whaarua I solo le taulanga le na maua I aisa I totono le ta avale. Ma le isi o so whainga o se whale mau tutongi le taulanga na poe I la toe totolu mai na mawai aisa ma marijuana a toi ma le paipai whaonga ai na mō le aisa au masalo mia leo o nisi o whala au whaasai no le aisa wa sa sai tutono le sink ma ki I ele paipa e whaata whea e se ai. Mai e leo asa se aso le vaiaso I le wha amasinonga e wala aua wa iwa I atuai I lantou uma e a awhia lava I mata opu tau whala au whaasaina mai o le to tele o I lantou nei o alo ma whanau tala vau. Ua tatalo mai le taitai o le atunu o le whairoa inga ma lau tustala e le mamalu o le atunu o lau tele e le toe la ngai pe o le mata opo I le maliwa o le aloa onga le atunu o I atu au maltino e le iatu I nātu I te tonu mtanga luenga o leo so se whaamtalanga mani wha mau maunga o loo si le fie se tasi e veso ta I atu I lea mata opo ona ua toe la ngā I lunga mosu e suenga le lava o whaatau nuai le malanga mai o nisi o alo le atunu o lo ngā luluan tanga luenga o leo New Zealand e toi sila I su enga o le mata upo. O se tasi le neo mata upo lo la o lunga I mata upo umatau whaamsinonga I te tonu o Sāmoa o lo wa a fia ele fionga le pāli mea manisi o whaipuli o le maota a toi ma se tasi o malu si nion tanga luenga o leo. O se tasi o whai unga le whaamsinonga ntu ina mai le mata upo lava le nei. O le taulan whaatuina sa komisi su e tuto tasi e la tau te toa ilo ina le mata opula nei. Le foina ta o le fionga le pāle mia e tā wa tele le whautuanga na tu ina mai le tamai tai whaama sino. Ma wa mai foi o na tu inatu e le komisi na langolango le tanga luenga leo I a te ia
Wa mai o na whaatino le whiriwhiri o le komisi sue fōu. Mai o le masina le nei na whailo mai se pepo whaamtalanga mai le official komisino ni usile i Sāmoa e tau no mua mai ai le taitai o i la tau to lima e ngā lulue whaatasi ma leo Sāmoa e le ngata e whau tue tūlanga tau le tūla whono. E whapena fo i le whaatinongo tiu te tau tue suenga e so se mata aupo e whengai mamalo le malo. O tana fōia, Manuia tele ni aso si o tātua tano o whasoi fōia. Soldi. Ya, whabakangkanga ia ma ailo. Ia rera a ua mai aloa le lotu. Ia lotu mea ai ia tari loa le sua nei taimi o le o te aris furulua.
Ia, 20 minuto te nei tu la 10 ia o le na ua mai atu le whauponga muli o tātou telefou o le nei a uli mai le siufonga le lau mua i Wellington. Ia o telefou pia na tapene ina Severin Kasiano matala mai Sāmoa. Tal tasi ia o na tarifo i leo tātou whaasalonga i peo na masani ai le tātou ufisa ina ila lovaya. Tau tua mai le sunga ia tā sesa lem sem se pa ili tulai tolu i le fiafi po le auli ana nei. Ia ao le nei taimi. Ia tātou tala noa. Tali mai lau sua. Ia matau mafa mai lau lunch. Ia a lea la matou mafuta atu i nei matata atu pese. Ia ai alo i tali ngā sua nei taimi o le auli. Whamalo ia te ona sa kuka. I le nei aso. Mai le ana le ila le taimi o le iputi. Ia lea ua uma fo i lau ngā luenga o le taumaftanga o le auli. Ia lea la e tā pena a wā fo i pole ale kuka le fiafia nā. Nei mea lea. Tātou lau kuka ma i la tō lova aia nei o tātou matua tausi. Whamalo atu le taimi i malo lava le ona sai. Malo le whamalosi. Malo le tautua. Malo le tausi matua. Ia na ua tali sua se uta māpo se utina. Ia ma whamanuia ne ia te oe ma siau whanau ala mana ia. Ia ao le tūlanga nā iai. Ia o te reiva ai ai se sapasui ia o sasai tono se ato tutupe. Ia ta te vai ia mai nga whapea i taimi fo le leo o tau maftanga. Ia. Men lau tuol taba. Ta te vai ia malo te whanau no tele. Ia peta te ata ia. Ia sa o te mano le sinu una. Si te rupe ta te fia e peta te ata ia peta te ino. Ia e fai malien nei a uri. Tari le sua. Ia ila tau lewa malolo mai ngā luenga le ni taimi. Malolo wha malosi. Ia. Tau mafa, tau samila i o lau tau maftanga o lea uli. Ia, ma futa mai tātou pesenga whaafia fianga ia la tu inatu. Se ia pa ia la vale tu la tasi. Ia e moi la tau lo wha upea ngā luenga le wapta vale. Ia tau tua nāre saunga le mūlunga le wala. Ia mana tua a whapea o nae, o le so nae wa ai na e mana umia mai e le fōma ia watu ai nai mātua e siaki. Ia awane i misi la siaki. Ia wala fo le puipuinga o la oso i fua malolo ina. E meise le leva i tau. Ia le pepesi ai o le fulu, ia o le malulu, o whaamai ese. Ia tautua nāna ia tātou matua tausi, mese tātou o lova ia ave siakir fo mai pe a whapea o le ato atoa le marosi. Luas fulua minute o te ainele tu la e se fulu male lua, pesenga musika sewi filoi, le tautua alisi fonga lau mua pe a mai e le tātou wha silanga le nei, pole aunanga e wha lau loa, ia mai le company le Didi Sal. O se tala fia mo le aso sao tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe i le whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E te anga wa ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tufo i mai sila ma Australia nga i le mai casho DJ Sao le Sāmoa. Ma fai fo i no mongolo wa no pe alapo sau top up luas fulu tala pe silia tu tapa tau mai whailolo si po maketi no pampensini. O la whaia tato se i le aso whawaile le aso whanu e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sautina mai le DJ Sao. Tala whatu sunga fish, manuia lava le ni auri whaftai lava le mafta mai, ia i tātou musika o le nei taimi. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. Sali e tatou whainga me ere taile na ua pāol whana o momo mai nei numana tui a pai. Tu solo mai a ere tūranga nuore ki on siri wa au pia. Ai sa ua tūranga ton manu le tala mea pole matai. So solo mai tūranga whaamalo fia me mai lot whanga ia whaamalo. Whaamalo. Ile au walo. Tua tu loa sami e tatou whainga me ere taile na suma peto la tūranga we tu unga temi nei. Le na ua pāol whana o momo mai nei numana tui a pai. Solo mai ai le tūlanga nuare ki on siri wa au pia. Ai sa ua tūlanga ton manu le tala mea pole matai. Solo mai tūlanga whaamalo fia me mai lot whanga ia whaamalo. Whaamalo. Ile au walo. O mai tawa tu sa vale on filemu. O sa vale mai nei luma mar sa vale on filemu. Solo mai ai tu o male tu pa male malo tonga. I tu atu le valoa. To e tas, to e lua, to e tolu fa fo mo ato. Mo ato. Ro male valoa. O mai tawa tu sa vale on filemu. O sa vale mai nei luma mar sa vale on filemu. Solo mai ai tu o male tu pa male malo tonga. I tu atu le valoa. To e tas, to e lua, to e tolu fa fo mo ato. Mo ato. Oh, what about more?
na le ne wai ai le swinga. O la tato tu unga. O mo mo mai nei lu ma le tui pa mo le malo tonga. Ke tu lua mai ai foi ma tu ya pai ma le malo tonga. O pe yo le e ma le mata te le pa vele alu ba a isa. Isa tonga Sāmoa
ole one one mai si fangai popua sa bili bili pe mako tuluma sungai luwe luwe pa so mai la pese sole luwe luwe bye bye ba mai la pese joya ina luwe pa yo fika la pese lo matua luwe papa le di mai o bae eta mai misti se tumatsuia la viso paina masi misi sama momoni elito e foi so se male awala etai sungai luwe luwe pa so mai la pese sole luwe luwe bye bye ba mai la pese soya ina luwe pa yo fika la pese lo matua luwe papa le di mai o bae so se male awala kufa alo le mai kama le mai kalo mai awal mingoi fa saule ba ai oi galo fa se ya masta u via pai de kumu mama me nga u so se ai male ba ia sa wi nga como pai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga eke mosi ai eke songi le aba ale oki skama sole pai ya kala mokiza sungai luwe luwe pa so mai la pese sole luwe luwe pai bai ba mai la pese soya ina luwe pai au fika la pese lo matua luwe papa le di mai o bae sungai luwe luwe pa so mai la pese sole luwe luwe pai bai ba mai la pese soya ina luwe pai au fika la pese lo matua luwe papa le di mai o bae sungai luwe luwe pa so mai la pese sole luwe luwe pai bai ba mai la pese soya ina luwe pai au fika la pese lo matua luwe papa le di mai o bae Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. sila ya lele fo I ona e mai taurina e tolo ua sa o iluna ia mata alira sapo ia maua manu mai ole tua afa amalolo si mai wa vevela ole la e maua ia awane inisi ole polo e fiti fiti Tama salu malu,
si I se matala la la Awa ua o mautino O te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu o ta te musu tufi mai I o ma o Taia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masau malu Ta alo fileu Ta malu pe aluroe Ta alo maulaloe O te leso o na whaia o e tuku e ai me marie o si au notu Ave ai I le mua Ai tuua u I le tafoe Te masau malu Ta alo fileu Ta malu pe aluroe Ta alo maulaloe O te leso o na whaia o e tuku e ai me marie o si au notu Ave ai I le mua Ai tuua u I le tafoe Afianga ya malsunga ya taulanga tangaloa le soa manase ma opo ya tulanga ole ro kirkiti fa samo moni le o fanga solo pe re tamisanga le fanga solo taimi nei le talo atuai na le ilani ya ile le kirkiti le fanga solo taimi nei Sāmoa le mai tawina le toyanga I mai umo nisio no umafi anga sa faila to o kirkiti ya soala whatever ya e toila langa mai le talen ia po le fanga tama le kirkiti fa samo moni Ina mai atu tu mai si au na faluko au tau ya sola ya o ngale te ngo isi au ya ai o tunanga na pe ona yai ai ole vaenga le na mai tatu telefon le o le seven kasiano ya mana ya fo ile tulanga le ua anga yai ya ma amatalia le University of University of Auckland I lato fo isu enga ia le whaanga ina o wati popoto ia mo lato ngase le mai leo le sela mai sela ia ele to e pose lilo to tele ava ia tato tangata o le tato tino o ngase le ole tuta wala pe na whalongolongo tu ia tato telefon pe na mai ia ole ala nga I foi le university ia malato isu enga I le whaanga ina o wati popoto e matai tuina ai taimi ia e o soile ngase le o le sela I wa te miale ne ia ele loa fo ile ia ta ilo ia ila to lo na ila to lo afir ngase le ia la to te lo le fainga tama le tu langa o le ma ile pe a o te mi oso fa fo se ia ia isi au matua tinga ina ia isi le matua le mafai ia ona ta fi ofima ia matulanga umpa pena pe o te mi oso le sela ia isi au vave ona ave le fale mai ia vili ia ta ave le fale mai o mai le fale fai tonga fitinga a pe le mana ia vanga le pe ona mai tau atu ia o le la fa nga wati poto fo ia mata I tuina ia taimi ia e ta pena il tangata le mai le ngase ia il taimi e oso le sela wa le pe mai tau atu pe e fu al to nga me voile le o le ta pena mamao mai loa ia ele tasilva ya so lo lumana ia le tulanga male aso male taimi ia e fo le oso fo le oso sela tulo ia lo winga na le tau na ne wati le wati ia te masalo te le lo tau te le lo tau to inga wati le te lo tau si ia uni tau ta ai ia nga te le mo ila tulo o ngase le sela ia e fo le la tu te fa nga ina ia mama tai tu wai taimi ia e fo le ole a fi ai ia poli taimi ole o so ile sela tu lo wale uli ia le mai tawatu pe e fo le fa pe o le vai aso lea no winga le la ta umai le wati ia pole ale aso pole ale taimi ia pole aso fo il vai aso lea e fo le oso fa ia o le sela batu fa inga mo o tele mai le sela ai o tulanga na mo fa inga ngona no fa ia wati le wati popoto le wa mai nei lunga ia em fa ia ta umai le wati ia
le vai aso le pole aso fua pole aso lulu e ono fo le afia ya ursela lono winga tawon tapena mama watu wa yo watu le aso lulu pole aso lua le wa failo mai le wati yo tapena wa ia le taimi o so fa ye le sela matulang fa pena le tawala na manga le ole wati popoto yo wa matamea mai ai le investe o kilani ya awa fo ile ila to lo ngase ngase le sela to tele tatu tinu ngase ai ya tarusia ya vave ona afata wina ya ye to inga wati popoto ya awa fo ina tangata lo afia ile ngase le sela ya o se so an telefo imo la to to es full 1 minute on tale ole tu la tasi ya tasi ona mai ele o tatu onanga ilungo le tasi o ono tesi male tasi famo tari tatu fasala ngoi Sāmoa e le tatu ofisa ina la vaya e ole auto ma futai male sunga ta sesa ilungo tatu penga tfailangi le Facebook male tatu YouTube.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Senga ma se fo male o pese le puni ala va ina o toi fa minuti na tale o le tula tasi e we mana tu Sāmoa o mai ale tatu tua atu nei Wellington le mo le nei aso ye lungo le tasi o no tesi ma le tasi fa mo fa aftai te le lava i lau tapo inga ye o lau talo e mai se tatu fa soa la to fu in fa lo mai la to finga lo lungo tatu penga te fa ilangi fa aftai te le lava le lango fa malulu atu o sala fo i se ngana le o fa nga luenga i le nei aso ia le tātou o maftanga ma le tautua le sifonga lau mua. Ia, wha mangala so mātou wha le tonu ia manuia lava le tau maftanga ma le sunga ata se sairungo tātou pinga te whailangi le Facebook ma le tātou YouTube. Ia tātou to e whairo i tai au le tai masani i le tulai fitu. Ia manuia lava fo whango to le nei aso le tātou atunu whai ngā whātau to ngā pili ia ma ngā luenga o lo whenga iai. Ia le toa te le tātou atunu o lo mafuta mai le tautua le sifonga lau mua Wellington. Manuel le yaso fa mania tele lava le atua fa soifua ia i le tātou atinu. Manuel fo le tau maftanga ma le sunga ya tāsesa mai Sāmoa ai fa soifua ia. For